when you do any kind of work in life, you always must not forget that one connection, that is Allah. Every time you need to remind yourself, He has power over all things. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. So every morning you tawakkal. So when you every morning you tawakkal, what does that leaves you? La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. No fear and no grief. I go and take a job, I go tender a job, I don't get Allah. I have Allah. Sometimes people say talk is cheap. When you experience, then you know. Yeah, sometimes we experience, we didn't get the job. Never mind. No problem. Bila kita reda, the next job come very big. Pertama kali saya dikenalkan dengan Tuan Syed Ahmad Alhabshi, saya terpegun dengan prinsipnya. Apa jua kesusahan, yakinlah Allah tu betul-betul berkuasa. Whatever money I get doesn't mean anything to me. Pasal apa? Ini adalah amanah dari Allah. So, how do I know? When I lost 900,000 in Indonesia about 3 years back, I was having a very hard time. We took bank loans, then we lost 900,000. My staff banyak kena potong gaji. First I cut 15%, 85%. Then I half that down. Half left, and they are not to be blamed because they have families to take care. So sometimes bila kita dah experience gini, baru kita punya keredaan tu makin bertambah. Allah Ta'ala cakap, aku akan tambahkan ganjaran bagi hamba-hamba aku yang reda. Hamba aku yang sabar, lepas tu dia reda. When I bid for a job, I don't get. What do I feel? I already got so much that people forget. Right now, I'm facing you, I got so much. My health, my senses, my everything. You pray 24 hours pun tak cukup untuk apa mengucapkan terima kasih dengan Allah pun tak cukup. Pasal apa? Dia kasih terlalu banyak. Do you know how to be grateful? Bersyukur susah lah. Bila kau kena sakit, dan itu kau boleh jalan, wah, bersyukur lah. Jadi Allah Ta'ala akan tambah kesyukuran tu bila kita ditarik kenikmatan tu. Syed Ahmad Alhabshi sangat menitik beratkan soal solat dan pembacaan Al-Quran. Bukan sahaja untuk dirinya, tetapi untuk kaki tangannya juga. Bahkan, beliau mewajibkan setiap kaki tangan untuk solat berjamaah setiap Zuhur dan Asar. Kalau orang tak semayang, pelik lah. I got my contractor doing my garden. Dia tak pernah semayang. Dia tengok kita semayang, man, bilang dia, Pandi, jangan tak semayang. Masih kan? Makin lama makin tua. Lepas tu lama-lama dia cakap, bos, saya nak semayang balik lah. Tapi nanti next year saya start. Jangan, kau takkan mula. Tapi macam mana kalau kau nak, kau mula nyari juga. Bila kau dah jatuh niat, kau jangan tunggu setan terus masuk. Hari tu juga dia semayang. Tadi baru jumpa saya, bos, saya masih semayang tau bos. Saya dengar cakap bos, dia panggil saya bos. Alhamdulillah. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear kan suara saya, boleh dengar? Okey, sebelum saya mula, jom kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, seperti yang saya janjikan semalam, okey, ramai sebenarnya teruja yang tak sabar, ada yang siap WhatsApp saya cakap, Master, sharing dekat mana? Dekat group personal ke apa ke? Tak, saya plan asal memang saya nak share dekat group personal saja, tapi saya fikir insya-Allah ada hikmah, insya-Allah boleh dapat manfaat untuk ramai orang lagi di zaman, di musim yang macam ni penuh dengan struggle. So insyaAllah perkongsian hari ni kita doa ada orang kata hikmah, ada pengajaran yang kita boleh ambil yang boleh kuatkan hati kita insyaAllah. Okay, so seperti yang semua sedia maklum, insyaAllah hari ni saya ada seorang tetamu yang sangat istimewa. Okay, tetamu yang sangat istimewa dijemput khas daripada seberang Singapura. Okay. Kita tak boleh nak travel tapi kita boleh jemput untuk bersama-sama di live hari ini. Okey, sedikit saya kenalkan beliau ya. Beliau adalah Tuan Syed Ahmad bin Abdul Rahman Alhabshi. Okey, dia merupakan pengarah urusan Geolab Service Private Limited. Okey, sekarang lebih dikenali sebagai SA Geolab International Private Limited. Okey, nanti beliau akan kenalkan diri dia sendiri. So you all boleh tanya, nak tanya ke, nak apa ke, dipersilakan. Kita sharing malam ni santai-santai je. Saya pun tak ada skrip, tak ada apa soalan. Macam saya cakap tadi dengan Ami, nanti kita share je lah apa yang gerak hati Allah izinkan, insyaAllah. Okay, then feel free untuk you all nak tanya ke apa ke. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya jemput Tuan Syed Ahmad bin Abdul Rahman Alhabshi, atau saya panggil beliau Ami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ami, sebelum tu kan terima kasih lah sebab Ami sudi untuk orang kata berkongsi, untuk berkongsi ilmu. Macam Ami cakap lah kan, apa yang Ami ada, Ami nak share. At least boleh jadi orang kata sebagai pengajaran untuk kami ni yang generasi muda insyaAllah. Okay Ami, Ami tahu kan sebelum ni video Ami viral, I think early January 2020 macam tu. So video tu dapat view lebih beratus ribu, dapat share beribu-ribu kan sebab video tu. So bila saya semalam saya share lagi, ramai lagi yang teruja sebenarnya nak tahu kisah Ami. Masya-Allah. Okay Ami, jadi daripada video tu sebenarnya ramai yang fall in love with your character. Okay, so diorang nak kenal siapa Ami ni, siapalah agaknya Ami ni daripada secara lebih dekat. Okay, sebelum tu minta ramai-ramai kawan-kawan yang view, share supaya ramai lagi dapat manfaat, sebab yang senang tau kita nak panggil Ami untuk share ni, bukan senang nak dapat ni. So jadi sama-sama kita share untuk ramai lagi dapat manfaat insyaAllah. Okay Ami, cuba Ami kenalkan diri, siapa Ami sebenarnya, Ami buat bisnes apa, macam mana tiba-tiba jadi popular sampai viral, bukan setakat kat Singapura sampai ke Malaysia, dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Okay Ami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Syed Ahmad bin Syed Abdul Rahman Alhabshi. Saya adalah Managing Director untuk SA Geolab International. Ini bidang saya adalah bidang kajian tanah. Masa dulu saya muda-muda, saya nak masuk politeknik, saya tanya arwah ayah saya. Saya panggil dia Habib. Habib, can you advise me what course I should take? He answered very simple. You know the early Malays. Ahmad kata dia, I do not know what to advise you.
Kita orang Melayu kalau jadi cikgu dapat title lah. Cikgu tu, cikgu ini. Now you want to do something different from being a cikgu. So it's quite difficult for me to advise you. So I don't get any advice. So I went to Polytechnic and I took civil engineering. So from there, I learned geotechnical engineering. It's part of civil engineering. Then I worked for American firm for 10 years, you know. It is from there that I learned and gain experience. The good thing is what? My first job overseas was Saudi Arabia. Subhanallah. I went masa Ramadan. So I have to work kat Saudi Arabia masa panas-panas gitu. Kita puasa. Try juga. I still remember until today. Saya kerja kat tengah-tengah padang pasir tu. Nak ketuk tanah, nak keluarkan tanah, nak check betapa mampat tanah itu. This part of my work. Angkat ketuk besi, tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Try macam mana angkat pun tak boleh. Tenaga dah habis. Itu baru first time saya batalkan puasa. Sebelum itu, jadi hari-hari keesokan selalu puasa tapi selalu batal lah. Tak boleh sampai. Rasa sedih lah. Tapi kita tahu kita bukan penduduk negeri tu, kita tak diwajibkan puasa, tapi wajib kena qada. Jadi tetap rasa sedih. Dia punya hikmah apa? Itu mula-mula kita dapat dia punya hikmah. Saya tunggu sampai Zulhijjah saya pergi haji dari sana. So I was a very young man. It was 1978. So in all things that happen, kalau ada susah, kita menempuhi kesusahan itu, akan datang baru nampak dia punya hikmah. So I worked for this American firm for 10 years, and after that, during that 10 years, I rose in the ranks until I become a lab manager after only 3 years. What do I do to be promoted very fast? It is what I always tell myself. Whatever you do, apa yang kita buat, you must be the best that you can be. So you do your work, you read up the standards, you know. Because why? I want to be the best that I want to be. You must aspire to be the best. Allah Ta'ala kata, I will not change the destiny of that nation unless that nation itself initiate that change. Kita mesti ubah kita punya nasib. Allah Ta'ala takkan ubah nasib kita dengan tersendiri. Jadi, I learned that one. And then I also learn pergi sembahyang Jumaat, duduk banyak kali, kadang-kadang dengar the same thing. Tapi dengar the same thing jangan rasa jemur. Kita mesti rebut kat masa kita muda sebelum kita tua. Masa kita sihat sebelum kita sakit. So, masa kita ada masa lapang sebelum kita sibuk. Jadi saya punya conclusion, masa kita hiduplah sebelum kita mati. So, life is very brief. So when I want to do anything, I want to be the best. Because I'm only young once. I don't want to look back at my early childhood or in my younger days and not grabbing the opportunity that Allah give. And make no mistake, Allah present us with all this opportunity. Banyak diberi peluang. Pasal apa? He has power over all things. Itu kita tak lupa. Cuma kita tak nak ambil. Kalau kita jumpa orang, kita jumpa saudara mara, doa, kita doa supaya panjang umur, murah rezeki. Okey, itu doa yang baik. Tapi rezeki tu murah, macam mana rezeki tu datang murah? Kena loteri ke? Tak boleh. Kita tak boleh berjudi. Haram. Pendapatan yang haram. Jadi kita tak boleh buat tu semua. Jadi macam mana datang rezeki yang murah tu? Murah rezeki. Dengan usaha titik peluh. Ini tak boleh lari. Kita mesti buat kerja dengan sesungguh-sungguhnya dengan titik peluh kita. Barulah datang barakah. Dalam hidup kita mesti kejarkan barakah. Barakahnya cuma Allah yang boleh kasih kepada kita. So,
I want to be the best that I can be. But I also have this idea that I always see what's around me. I always analyze. The one thing I analyze is what, I'm a Malay. Where is our status with regard to the other community? I can say with conviction, we're still at the lower end. Why are we at the lower end? I live in Singapore, all around me, orang-orang Cina. I see how hardworking they are. Dia kerja keras. Dia ada minoriti orang India. Tengok profesor, lawyer, doktor, semua dia. Bermakna melalui usaha yang gigih. So I say what? If I want to be respected, I want my race to be respected, I have to be the beacon. I will work hard because I do not like to look up to other people when I talk. I like to talk on the same level. I want people to respect me. So, respect you have to earn. But then, I also say to myself, the respect that I want to earn, I want to disseminate to the others, the Malay Muslim. I also want them to earn this respect. So, having a company is very nice, Jadi banyak orang kerja dengan kita, they all work. So now, finally, we come to a certain stage that we have done a lot of work, and the work that we do are really state-of-the-art technology, And then I'm doing a lot of work untuk buat apa? Untuk buat ini wind farm. Sekarang they want to go into renewable energy. Jadi kuasa angin. Jadi banyak windmill, Melayu cakap apa saya pun tak tahu. Windmill yang putar di laut. Kincir angin. Kincir angin So ini semua datang daripada offshore, dekat dengan darat. Jadi banyak negara nak gunakan kuasa angin because renewable dan tidak pollute the environment. Jadi ini semua penting. But you can try to get into this market. Senang tak? Tak mudah. Susah betul. Then the first thing you have to do, you must have the state-of-the-art technology. Meaning what? You have the good people, at the same time you must have the best equipment. Jadi saya belilah alat-alat yang canggih. Dia tak murah. Satu alat sampai 200,000 Sing dollar. Satu alat aja. Until my staff say, Amin, satu ni boleh beli kereta lah. Yeah, I say you can buy a car with that one piece of equipment. But I bought all this piece of equipment because why? In my job, kita nak dapat kerja tu, tender tu, sebelum klien kasih kita kerja, dia datang tengok kita makmal dulu. Dia tengok makmal kita mesti cukup lengkap dengan alat yang boleh mengenolakan pekerjaan itu. So I have to have the equipment, but it is a risk. You buy the equipment, you don't have the job yet. But not to me. I buy the equipment, I have Allah. There is no risk when you have Allah. Because everything is from Him. So I get the equipment. Lepas tu, siapa nak ajar kau all this technology ni? It's all trade secret. Masing-masing kalau ada semua dia simpan, they will not teach you. Never mind. We try trial and error. Kita cuba, and whenever we fail, I always tell my staff, selawat 3 kali. Selalu ingat pada Rasulullah SAW. Jadi kita mesti selawat, kita kena buat. Bila kita buat, kita tak dapat. How do you learn? You learn the most when you make a lot of mistakes. If you do one time, you get it right, your experience will not be holistic. To get a holistic experience, you must go through the pain. You must make mistakes along the way, analyze those mistakes, and then you know how to avoid making the same mistakes again.
But then there's only a certain limit. Lepas tu datanglah profesor daripada mana-mana negeri datang, give us tip sini, tip sana, tip sini. From there we know what to do already. Subhanallah. Then we get the work and then we get the technology. But who's going to give you the job? Ini canggih. Every time they ask you to tender for a job, they ask you for your track record, which is zero. Siapa nak kasih kita tak pernah dapat kerja macam gini? And you haven't done the job, you think you can get it first time? Cannot. So, tawakal. Doa kepada Allah. And then, my client did one job for Kebabangan, Sabah. It's a joint venture between ConocoPhillips, Petronas and Shell. So, ConocoPhillips is the one that did the geotechnical investigation. They finished the offshore campaign. Dia hantar the soil to Houston. Sampai sana, the soil all rejected. Pasal taruh dalam kapal terbang, dia jadi air batu, keras. They have this hygrometer, dia taruh dalam kotak tu, they check about minus 40 degrees. So all the sample already frozen, rejected. So they redo the campaign, just offshore Sabah. After that, dia nak hantar balik Houston. Ni project dah behind time ni. Then they come and see me. Syed, can you do this thing, I want to send to Houston. I have this phobia now. What if I send to Houston, this thing frozen again? For some reason. So, can you do no? That's where the door opens. So, Allah can open any doors that when you have this faith in Him. So, it is faith that brings me to who I am and what I am now. Inshallah. This is my introduction, what I do with my company. Let me have the any question that the host can give to me. Okay, Ami. Actually, Ami sebenarnya orang nampak Ami sukses right now, right? Orang nampak yang Ami sekarang kan. Tapi setiap orang kan Allah takkan datangkan kita nak apa yang kita nak tu just like that. Betul. I selalu cakap dengan I punya team, apa yang kita nak Allah akan datangkan ibarat sampul gula-gula. Kita sebenarnya tak nak pun sampul tu. Kita nak gula kat dalam tu. Tapi kita kena terima dengan sampul tu. Dan sampul tu berupa ujian, right? So Ami, for sure lah kan, masa Ami muda-muda kan pun I think yelah masa muda kan orang kata tak adalah kata terus perfect, right Ami? Jadi apa fasa yang Ami lalui masa zaman muda sampailah who you are now? Because of one thing Ami, Ami kan business Ami pun pernah drop teruk. Ami hutang bukan sikit, 900,000 sing dollar. Dan Ami, orang Melayu sebenarnya nak survive di Singapura bukanlah satu yang sangat mudah. Kan? Bukan satu yang sangat mudah. But you can prove it. Dan macam mana Ami face it? Okay, kita jawab satu-satu. Banyak sangat kan soalan. Dia tak sabar sangat. Lagi semput Ami nak jawab. So Ami, I nak tahu dulu macam mana life Ami masa zaman muda dulu. So macam mana your punya orang kata zaman-zaman muda tu lah. So My Ami life share. journey. Yeah. Yes, your Okay. journey. I started my business 1988. Masa itu saya buat kerja kat Singapore. After that, I got some sample from Malaysia. Sent by Dynamic Drilling. That sample for the Plus project. So, I got the sample. I did the test. Macam ada 10 sample, I only did 8. 2 I abort. Pasal tanah tu rosak, dia tak buat. Bila dah hantar result. And then Plus punya management, they ask my client, why you send the sample to Singapore? Everything must be tested internally in Malaysia because it's supposed to improve the technical know-how of the local people. Then my client say, we try all the lab in Malaysia, semua dah saturated, semua dah terlalu banyak kerja. Then they send to Singapore. But Plus, that time I can tell you, very professional. Even though they also a Malay, they won't come and gauge me as a Malay. You can get BS, tak nak. So they send an Englishman.
That time we got a lot of UK personnel, UK engineers seconded to class. So this engineer datang, he audit my lab, asked me all the technical questions. And then after he asked me all the technical questions, sometimes I even have to rephrase his question. Sometimes I tell him a lot of things that he himself not aware. And then I say, there's one thing that I do now that cannot be done under what's the specification that you give me. Because the specification you gave me is for temperate soil. They take from one book, they cut and paste and give it to the people in this region. We are dealing with tropical soil, not temperate soil. This is from London. You're taking this from London clay. It cannot use the same specification for Singapore or Malaysia. Cannot be done. Then after I explained to him, body pun terfikir, cannot be done. No? But down here, everybody can do. Except you say cannot. All the other labs all can do. So never mind. And then why you abort certain tests? I say this test, the sample disturbed. I don't want to do. Then the other labs, if you give 10 tests, 10 tests, they give you the results. And then certain things, why you cannot do? Kita tunjuklah dia ke tanah tu tak boleh buat apa-apa pecah. Depan mata dia kita tunjuk. Then they understand what in the end. What's the conclusion? I have an honest approach. Kejujuran ni penting dalam hidup. We have to be honest in what we do. But when you have honesty, does Allah always give you a lot of risk, sustenance? Rezeki orang Melayu kata. Sustenance, not necessary. Kadang-kadang diuji juga. So, I start geolab services until a certain time. There's one UK company wants to buy. Because after that, they want to go offshore. They want to do offshore investigation. That time, the oil and gas is my holy grail. I want to do right at the top end. I don't want to do something below, tak nak. Nak buat kaji tanah, buat rumah, tak nak. Saya nak buat kaji tanah, nak naikkan pelantai minyak. That one. So, I sold my company to this Bluestone, and then we went to Selat Makassar. Kita buat kaji tanah kat situ, dia punya air dalamnya 1.8 km, 1,800 meter. Punya sejuk air tu, tanah tu keluar daripada bawah. Pasal the temperature of the water on the seabed is about 4 degrees. So, I started that one, and then after that, we succeed, but there was cost overrun. And then the company ran out of money and was bought over by a rival. That rival last time I worked before also, for 9 months, a Dutch company. So they asked me to join the company. They said, I know the engineer in charge of the lab because last time when she was a student, I trained her. So she knows me very well. Syed, come you join my company. If you join my company, I give you a free hand to run the lab. Apa yang saya fikir? I give you a 5-figure salary and you have stock options. But what I want in life is what? To have my own company, to run it the Islamic way. So at that time, my design already have it include all these things, but it hasn't happened yet. So in the end, I say never mind. I go out on my own. So barang-barang makmal kita semua diambil tu. Pasal they already bought over the company. Nasib baik, the office is still under my former company's name. That time the UK company did not buy my property. They just buy the name, buy the lab equipment. So lab equipment semua habis. Tinggal dinding aja. My wife, my female first time nangis. Dia ambil like semua licin. Sampai kerusi tu pun dia nak ambil. I say, have some respect lah. Why don't you just leave the chair so that they have the dignity to sit on the chair? You want them to sleep on the floor. Okay, we leave a few chairs. Habis lah, kosong lah. They're all very sad. But not me,
I'm not sad. I have the determination. You know why? Because setahun ke 2 tahun sebelum tu saya pergi haji dengan isteri saya. Lepas kita tawaf, kita doa. So naturally I doa pada Allah Ta'ala supaya dimajukan company saya lah. Masa itu saya kerja dengan company orang putih ni juga lah. Saya pun bulu roma naik. I got goosebump masa doa tu. Bila balik daripada Masjidil Haram tu, on the way to the hotel with my wife, I told her, Ani, aku tadi doa, bulu roma ternaik. Ini doa mujarab. I have that confidence. But then, doesn't make sense. After that, my company being bought over. No, I say, I still have that confidence from that day bila kita doa. So, I went look for people. I met one of my former engineer. Last time we worked in the same company, the American firm. He listened to me in the morning. Syed, afternoon you come. I give you the money. Dia kasih saya pinjam 250,000. Just like that, no, he trusts me. Because he knows me as an honest person. So honesty pays, Kita jangan bohong, kita jangan buat tak jujur. Kita buat testing 10 pun jadi 8 tak apa, 2 kita tak charge pun tak apa. Sampai Plus appreciate what I'm doing, what I did. At the end of the Plus project, you know what Plus told me? Hey, Cik Syed, you want to open up a lab in Malaysia? From JKR, we can give you a lot of work. Now, Cik Syed, whatever job you do, like from Sungai Buloh, I did all those jobs. We use your result as a benchmark. So that all the other local company in Malaysia do, if their result is far away from you, we reject their result. If the result is close to you, we will accept their result. So they use me as a benchmark, as a reference. Subhanallah, saya pun tak fikir. But then I say, I just started this company. I am a Singaporean. I'm born and bred in Singapore. I still love my country. And I also love to be a minority. In a minority, I said, I don't expect people to spoon feed me. If I want to succeed, let me succeed on my own. Let me prove to the community that I'm able. I've said this thing to them, cakap pada diorang, pasal apa? I have confidence that dari muda saya buat kerja semua, saya selalu ingat pada Allah. Itu pasal kerja mesti kerja dengan jujur. You cannot forget Allah in all times in your life. Dari kita muda kita mesti buat. Dari kita muda kita dengar ustaz kita cakap satu daripada golongan orang yang dapat naungan arash. See, one of the seven categories of seven category of people. One of the seven category is of someone who can get, he will benefit from the canopy of arash. Kita dapat naungan arash. Orang yang buat orang yang mengerjakan ibadah semasa muda. Dia tak tunggu sampai tua. Selalu muda nak enjoy lah. Tua baru nak tobat, baru nak buat perkara yang baik. Tak ada, dari muda kita mesti buat. Jadi dekat situ keyakinan tu datang. So company dah tutup, tak apa. Saya yakin itu 250,000. I say okay, Somesa, nama dia Somesa. I put it as my share. Okay, I got no money Somesa. So whatever salary due to me, I put forward into the share. I will put back into as share, I just take whatever enough for me. Sikit dia saya ambil, tak banyak. That was in May 2011. End of the year, I make my company wants to grow. I went to see him. So Mesa, now I want to expand my company. I want to increase my capital. So you have a certain percentage, you also have to put in. Syed, don't want. I said, I don't want. You return me back my money. I don't want. If you go into it, I just give you to let you start. Okay, I return you the money. Saya kasih dia 315,000 ke 317 gitulah. It's 300 plus, more than 310. My memory is not so good.
kita pinjam 250, kita pulangkan 300, more than 310,000. So he got 60,000 in 6 months. From May, no, more than 6 months, May until end of the year. So he says, Syed, I never expect this much. So Mesa, this is the dividend. I return you the money plus the dividend. So he's very happy. Then after that, left me and my wife. See the way Allah susun. Daripada tinggal dinding je, lepas tu kita beli alat, orang kasih duit, kita pulangkan duit itu, orang tu pun reda pasal kita kasih dia lebih pada dia kasih kita. I still remember what she told me. Syed, I put money in the bank also, I won't earn this much, you know. So I say, that's your what's apportioned to you already. That's yours already. So then what do we do? I say we will now do everything the Islamic way. Kita kena buat cara Islam. So my wife pergi belajar agama, balik, Ahmad, satu ustaz ni, dia penyampaian very good. Then he explained to me, he can speak English very well also. Okay, I want to see the ustaz. So he made the appointment. So I went to see the ustaz when my wife the next session. Said to see the ustaz. I said, Ustaz, can you come over to my company and teach us religion? Can. How much are you going to charge? No need. You just pay for my petrol, for my motor, good enough already. Okay. I give him allowance. After 1 year or 2 years like that, I took him on a permanent basis. He worked for about 7 or 8 years. He just left because he's now join a mosque, you know. So part of the management in the mosque. So I said, by all means, dia selalu ingat pada jalan Allah. Jadi company saya tu pagi-pagi start dengan doa lah. Doa, start baca wa may yattaqillah, lepas tu baca Asmaul Husna, lepas tu kita baca Allahumma ajirna minan nar, lepas tu datang dengan doa. Ustaz tu lah doa, lead the doa. Habis bila kita lepas itu kita mulakan kelas ngaji. The work still continue. Yang ngaji seorang masuk, orang tu keluar, the next person masuk. So the work is not disrupted. Every time one person ngaji, it doesn't matter. Because I told my staff, you know what? I say I'm now 50 over years. At that time lah, kita masih muda juga. Now I'm 65 for your info. From young until I reach 50 over years, I never read the Quran. Tak ada masa nak baca. Kita kerja sungguh-sungguh. Remember, I want to be the best or whatever. Lepas tu kita dah petang, dah balik petang. Penat lah. Kau pergi masjid dah baca Quran. Mana ada. You cannot sustain. Kita balik, kita dah drain. You know, drain makna physically as well as mentally. Balik nak relax. Tengok TV. Tengok bola. So, Ami. To relax. Ami. Kan Ami ada semalam, hari tu Ami cakap dengan I kan, ada satu words Ami yang Ami cakap yang saya rasa macam kena tampar berdas-das sampai mata pun berjujur-jujuran. I cannot remember. I have a bad memory about what? Okay, Ami cakap macam ni. Ami kata, orang kata bila nak pegang Quran or nak mengaji, we must suci, right? Tapi one point yang you give me really hurt me, really rasa macam so Ami please share that one. Okay, jadi bila kita pesta semua baca Quran, dari situ Allah bukakan jalan. Hidayah semua datang dari Allah. Then after that, I let them read. Kita pun tak pernah baca Quran. Nak baca pun merangkak. Then, not long before that, I was struck with cancer. Ni cancer perut no. It was already stage 4. The doctor in the hospital say, you can only hope for a miracle. Because you're already stage 4. You already spread throughout your body. You have your tumor in your stomach. If I take out the tumor, it's already in your blood. Because once it spread to other organs in your body, it's already in your blood. So it's already
terminal, he said. You can only hope for a miracle. So, ceritanya panjang, kita cuma pendekkan lah. I went to another hospital to get second opinion, and then this doctor say what? The doctor from Perak. She's very nice doctor, very pretty somehow. She say, okay, Mr. Syed, you got this tumor. We take one step at a time. We get rid of the tumor first. After that, we talk about any chemotherapy that we have. You never know, because now medical science has already advanced, quite good. So I took her advice. After the surgery, she told me, if you come 1 or 2 days later, you die already, because the tumor already perforate, dah mula bocor. Kalau dia pecah je kan, if it breaks only, you die. So dari situ kita dah buat niat kita lepas kita keluar daripada hospital ni semua adalah lillahi ta'ala. Jadi mula nak baca Quran lah. Macam mana saya nak baca Quran? Niat pun tak ada. Dari muda pun tak ada niat nak baca Quran. Dah berpuluh tahun kerja tak ada baca Quran ni. So macam it's alien, no? Something far away from us. But then I give a big donation to a nearby mosque. Tempat saya tinggal ni Masjid Wak Tanjung. So when I give that donation, I sign a check with my wife. And then the mosque punya chairman dia cakap, where you stay? I say tinggal belakang ni. I never see you in this mosque. Dulu saya pernah datang. Tapi saya datang, saya berjamaah lah. Imam yang baca tu tak betul. Saya strict, orang yang jadi imam mesti baca dengan makhraj yang betul. Kalau tak betul, saya mufarakah, saya cakap. Saya tak boleh. Mungkin masa tu Cik Syed datang, imam tu pergi haji ataupun pergi umrah. Yang take over tu, orang tu temporary. Sometimes people want glamour. Dia baca tak betul pun nak jadi imam. So I say, okay, tomorrow you come. Kita ada imam. Dia daripada Jordan. Dia Hafiz. Itu imam sekarang tinggal Melaka tau. Ustaz Diaudi nama dia. Dia kahwin orang Melaka. Dia duduk Melaka. Sekarang dia mengajar dekat universiti, one of the Muslim university kat Johor. From there, dia nanti selalu dia shuttle from Melaka to Johor. Dia cakap Melayu dah pandai lah. Dia mula datang daripada Jordan, dia pergi Sabah, bersabah dia pergi Melaka, lepas tu dia kahwin orang Melaka. Dia ngajar dekat masjid Madrasah Wak Tanjung. Situ saya kenal dia. Dia Hafiz. Jadi lepas bayang subuh tu, jumpa satu orang duduk dengan another person, cuba nak baca Quran. Then I went there, I said, can I join you or not? Yeah, please brother, you join me please. Dari situlah hati terbuka nak baca Quran. Sebelum tu tak pernah khatam, semua hidup tak pernah khatam. Jadi bila masuk bila mula dari situ masuk Ramadan, saya cakap ini aku nak cubalah khatam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dah belajar dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya guru ngaji. Tapi saya belajar daripada ustaz saya dulu. Dia cakap Quran takkan disentuh melainkan oleh orang yang suci aja. Pasal Quran ni mulia. Dia paling suci. Pasal dari Allah. Dari Allah segala benda, nothing is tainted. Everything is so pure. So, suci dari apa? Suci daripada hadas kecil. Jadi kita mesti berwuduk. Tapi yang penting, suci di dalam hati. Datuk saya dulu, arwah datuk saya pun guru ngaji. Simple dia. Dia cakap, kita kalau hidup kita senang cakap bohong, kita tak akan baca Quran. Baca Quran tak lama. Tak melekat macam virus. Baca sekejap, lepas tu tanggal lah, hilang. To read and then with istiqamah, you must have this. You must have a clean heart. How to have a clean heart kalau kita cakap bohong? You see, you're using the same tongue. No? Lidah kita yang sama ni, kita cakap bohong, lepas tu kita baca Quran. Quran semua
perkara yang benar. Habis kau cakap yang bohong. Tak boleh bercampur. The good and the bad Allah Ta'ala cakap tak boleh campur. There is a difference. Jadi benda gini tak boleh. Tak boleh berlaga. Tak boleh dilagakan, tak boleh dicampurkan. So, from then I said, if I want to read the Quran, I have to be honest. Kita mesti jujur atas apa kita buat. So dari situ kita tahu, kalau tidak, takkan melekat tau. So bila kita baca Quran, mula-mula sakit, mula-mula susah. Sekarang baca Quran happy lah. Itu rupanya dalam Quran dia kata, Allah Ta'ala ada berfirman, orang yang baca Quran tu akan diberi sakinah, ketenangan jiwa. Sekarang ni masa-masa COVID ni, macam mana nak dapat sakinah? Nah, ini benda dah selama, dah harap maklum. Rasulullah tinggalkan, dia punya legacy pada kita, peninggalan dia, Quran dan hadis. Kenapa kita tidak berpegang teguh pada Quran dan hadis? Kita baca Quran aja. Surah Baqarah, 5 tiang-tiang agama dalam Islam. Rukun, bukan tiang. 5 rukun Islam. But then lepas tu, rukun iman, the 6 principles of iman. So first is the 5 pillars of Islam, then the other one is the 6 principle of iman. So kita mesti ada dua-dua ni. Dua-dua ni dalam Quran. Daripada surah Baqarah kita baca, lepas tu kita baca surah-surah yang lain. Wah, ke situ Allah Ta'ala tunjukkan. Dari Quran lah kita percaya pada Allah. Kau percaya tak? Percayalah, tapi cakap tu senang. Kalau tak merasai, susah. Kita mesti merasainya Allah tu ada. Dia sentiasa maha mengetahui apa yang kita buat. Daripada kita punya pengalaman hidup, kita baca dari Al-Quran, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji dengan dia. Sampai ujung-ujung tu, dia nak sembelih anak dia tu, baru digantikan pada kambing. Allah Ta'ala uji sampai ujung tu. Until you almost think you cannot make it. Nabi Musa nak seberang lautan tu, belakang Fir'aun dengan kuda tu. They are galloping very fast, you know. And then in front of them, laut merah. Macam mana kau nak berenang? The Fir'aun will catch up with the kaum Bani Israel in no time. Sampai sebahagian pada kaum Bani Israel salahkan Nabi Musa, you put us into this difficulty. That's it lah. It's gone already. Diorang dah macam dah tak ada harapan. Dah hilang harapan. Lepas tu Nabi Musa belahkan laut itu. Ini memang kita dah tahu. Tapi pengajarannya, segala benda bila diuji sampai penghujung dia. Di situlah kita akan diuji keyakinan kita. Sampai dari awal sampai hujung, Allah Ta'ala tetap ada tau. He's never absent. Allah Ta'ala say, I have power over the 7 heavens and the earth and everything in between. Everything must happen with my permission. Biiznillah, barulah jadi. Kalau tak ada biiznillah, tak akan jadi punya. Jadi Allah Ta'ala macam kita, we do something macam we fly a plane. After that you put on autopilot. The plane fly by itself. Tapi Allah tak. Everything He control. Daun yang jatuh daripada pokok nak mendarat pun Allah Ta'ala tahu what is the speed, what is the impact, the fall, everything. Buih yang pecah di tepi laut tu, berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta. Bila buih tu meletup, setiap buih tu Allah Ta'ala tahu. Subhanallah, bila kita tengok ini, kita kagum. Kita kagum dengan dia punya kebesaran. Jadi bila kita doa kepada Allah, itu pasal my staff all, now most of them, if not all,
sudah hafal Asmaul Husna. Pasal tiap-tiap pagi kita baca. This is very important, Asmaul Husna. Dari situ kita tahu Allah Ta'ala punya zat, dia punya karakteristik. When you know that characteristic, who is Allah? Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Mengasihani, Maha Pengampun. Kalau dia ni semua baik ni, is there anything so-called quote and unquote bad from Allah? Nothing. Semua dari Allah adalah perkara yang baik. Jadi, kalau kita kena COVID, kita kena penyakit, kita kena kanser, tak baik ke? Itulah hikmah dari itu. Allah Ta'ala kasih uji pada kita. Now, every day when I go back home, I feel better, you know. You know what? If not, I would have been dead. Jadi kita lebih bersyukur yang Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Tapi bila Allah Ta'ala panjangkan umur kita, we have to look for a purpose. What is the purpose? Allah Ta'ala turunkan Rasulullah SAW untuk umat semua sedunia. Semua umat. Bukan kaum Arab, semua kaum. Tapi bila pekerjaan dia sudah selesai, Allah Ta'ala tarik kan. His purpose finish already. Dah habis dah. So, bagi setiap manusia, bila kita Allah Ta'ala jadikan kita cari apa dia punya purpose, tujuan ni apa. Bila kita cari, kita minta hidayah, baru buka ni hidayah. Kita mesti cari, kita mesti buat apa? Kita mesti jadi seorang yang salihin dan orang yang muhsinin. Kalau orang yang muhsinin buat pekerja baik tapi bukan salihin, dia ambil rezeki yang haram, dia ambil rasuah, lepas tu dia buat derma semua, takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Tak boleh, pasal dia bukan salihin. Dia halalan taibah, mesti dua-dua, halal dan baik. So we have to be a salihin and then we can be a good muhsinin. Dua-dua kita perlu. Jadi kita mesti tahu. Jadi kita tengok kenapa Quran ni macam gini besar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak banyak baca. Pasal apa? Hati tu kotor. Kalau hati tu kotor, tak melekat. Baca Quran tak melekat. Nak melekat mesti cucu. Mula-mula perit dah macam anak kita suruh semayang. Mana dia ikhlas? Kalau bapa dia tak bantai, takkan dia semayang lah. Mula-mula takut semayang kenapa? Kerana bapa. Tak apa. Lama-lama semayang kerana Allah. Dia ada takut dengan manusia. Dia takut dengan bapa dia. Tak apa. Kalau dia masuk madrasah dia takut dengan guru besar dia. Tak apa. Lama-lama dia semayang kerana Allah. Jadi, perkara ni makan masa. Benda dalam hati ni tak boleh terus bersih tau. Ibarat kata kita polish kita punya kereta, lagi banyak kita polish, lagi bersinar. Nak dapat sinaran tu can reflect. Jadi apa benda yang Allah Ta'ala kasih kita hidayah, kita masuk tu. Pasal kita punya hati tu suci. Itu makan masa tau. Dan kena ujian lagi. Bila kena ujian, ingat jangan lupa Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, semua baik. Kenapa kau tak boleh terima? Ujian ni adalah baik untuk kita. Jadi, few years back, saya kena tipu 900,000. Duit saya habis. Staff saya yang tadi, yang starting yang video tu kan. So, it happened to me. So, I told my staff, sekarang ini ujian dari Allah. Yeah, I can take, but maybe you also cannot take. Very difficult lah. Different people, different level. Macam kita punya iman, takkan sama antara satu individu dengan satu individu yang lain. Takkan sama. Darjat ni semua Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kalau kita nak naikkan darjat kita mesti buat perkara yang soleh dan juga mesti dan jadi orang yang muhsinin, yang buat perkara yang baik. Be a good doer. Lebih pada tu Allah Ta'ala akan uji kita tau. If you do God's work, you mean everything you get. No lah, you are our prophet lah. Bukan senang, banyak diuji. So, inilah Qurannya.
betapa penting tau bila kita baca. Jadi bila kita baca, kita lawan itu perit, lawan itu malas. Satu masa baca Quran tu happy tau. Dengar, telinga kita dengar, kita baca pun happy. Kita dengar orang baca pun kita happy. Dulu masa ada tilawah Al-Quran, bapak saya selalu buka. Saya angkat kaki jalan, tak mau dengar. Entah apa untuk saya suka dengar macam gini. Tak terbuka hati tau, masa kecil-kecil dulu. Tak terbuka. Jadi kalau anak kita tak baca Quran sekarang, jangan marah dia. InsyaAllah satu masa dia akan buka. Bagi kita sebagai seorang parent, selalu doakan untuk mereka. Doa yang baik untuk mereka. Itu yang penting. Macam mana Allah Ta'ala boleh kasih kita hidayah, insyaAllah Allah Ta'ala kasih hidayah pada anak-anak kita dan orang yang keliling kita. Kalau saya tengok orang yang buat perkara yang tak baik, saya kesian. Saya tak marah. Saya marah tentang perbuatan dia, tapi orang tu saya tak akan benci. Saya kesian, saya doa pada Allah supaya berilah pada dia hidayah, supaya dia pun akan jadi dalam tergolong orang-orang yang beriman, yang saleh. Itu yang kita nak. Selalu doakan baik untuk dia. Bila kita selalu gaduh, Allah Ta'ala cakap, bila kau gaduh, masing-masing gaduh semua, hal dia, dia salahkan dia. Take a step back. Orang kata, orang Melayu take a step back. Saya cakap Melayu ke pandai lah. I also don't know. Ke belakang satu tapak, satu tapak juga. Sama lah. Ambil langkah tapak ke belakang. Fikir. Tengok atas. Ada Allah. Yang kita gaduh ni apa? Gaduh. So tomorrow you must think what to do. The next person think. Dia counter, dia buat fitnah, dia lawan. Tak ada faedah lah. Bila kita lawan-lawan, orang tuduh kita. Tak apalah, kita ada Allah. Bila kita buat satu perkara, nanti orang cakap perkara ni tak baik, tak apa. Orang cakap tak apa. Kita ada Allah. Biarlah orang cakap. Semoga Allah Ta'ala beri dia hidayah. Kita jangan cakap kalau seorang tu ustaz, anak dia buat perkara yang tak baik. Kita, bapa ustaz, anak buat tak betul. Tak boleh cakap macam gitu. Ustaz dia ajar orang semua, anak dia tak ajar. Mana kau tahu? Dia ajar tapi anak dia pergi hati tak buka. Sama macam Rasulullah ajar pada pakcik dia semua tapi hati tak terbuka. Hidayah ni adalah Allah Ta'ala punya apa, soul, soul, dia kata, Allah Ta'ala dia punya apa, hidayah cuma datang dari Allah je. His soul purview. Tak ada orang yang boleh kasih hidayah. Rasulullah pun tak boleh. Rasulullah, Allah Ta'ala cakap, you are just a messenger. Kau cuma menyampaikan apanya aku dah kasih wahyu pada engkau. Sama ada orang tu jadi orang jadi orang Islam ke tidak, itu bukan kau punya urusan. Urusan Allah hidayah. Jadi bila kita faham itu, kita mesti sabar. Segala benda kita hidup perlu sabar. Sabar dalam every aspect of life, You want to do good things, so you have to sabar. Everything kena sabar. Bila dalam kesabaran tu baru senang. Jadi bila saya dah bayar ni, saya hutang Maybank masa itu. Maybank cakap, suruh saya bayar, saya tak boleh bayar. Default on payment. So Maybank datang cakap, okay, you cannot pay me. Okay, now, you have one project, that project, whatever payment get, we will take the money first. Then we give you the remainder. Okay lah, boleh lah. Jadi bila kita dapat projek, kita tengah buat reclamation job. So that project, kadang kita dapat satu bulan 100,000. Maybank kasih kita 8,000 je. 92,000 dia ambil. 8,000 kita ambil, 7,000 kita kena kasih GST. Kita dapat 1,000 je. So every 100,000 I only get 1,000. For how long? Maybank kasih kita sampai 14 bulan untuk bayar. Until February, daripada January until February next year. Tapi dia potong lah. Tapi saya tengok bila dah dekat ujung bulan ada rezeki lain masuk. Itu kita rasa keadaan Allah, adanya Allah. So next month
My accountant is my brother-in-law. Dia tinggal kat dekat. Dia orang Malaysia lah. Dia tinggal kat Selangor. Dia cakap, Mat, sekarang end of the month kita tak ada duit. Tak apa Badin. Nama dia Kamarudin. Tak apa Badin. InsyaAllah. Nanti ujung bulan nanti adalah. Ni saya fikir, kan ujung-ujung nak sembelih anak tu Allah Ta'ala bagi. Ujung-ujung pula ada sikit tu, ada sikit ni, ada. Sampai kita bayar Maybank habis bulan 11 kita bayar. So 3 months ahead of schedule. Tak sampai bulan 2. Tapi yang saya potong gaji staff saya semua, saya hutang, saya cakap dengan diorang. So my accountant, dia badan cakap, okay Mat, we pay them from January until June the following year. Kita berapa kita hutang, kita divide by 6 tiap-tiap bulan dapat. Okay, semua dapat lah. Bulan Julai complain, Ami, sekarang gaji kita dah kecil balik lah. Kita dah biasa dapat gaji besar. Sekarang hutang dah habis lah. Oh, betapa indahnya kau dapat duit lebih. Inilah Allah Ta'ala tunjuk. Bila korang sabar, kita dapat macam ini. Tapi lepas itu, duit datang banyak. Dapat beli property lagi. Saya dapat expand saya punya business. Tapi saya beli property 3 tingkat. Tingkat 2 tu, musalah. Tempatnya ada dalam gambar tu. Itulah tempat kita buat ibadah. Ini ibadah apa? Sembahyang, solah. Very, very important. Di mana Rasulullah dapat ini? Perintah untuk salah 5 kali. Di Arash. Tempat itu. Tempat situ dapat perintah untuk buat semayang 5 kali. Ini salah 5 kali sebenarnya bukan satu perkara beban tau. Satu hadiah yang Allah Ta'ala beri pada Rasulullah SAW. Pasal apa? Dia sayang Rasulullah. Ini untuk umat kau. 5 kali. Dan bila kita semayang Zuhur, kita tak boleh semayang 2 kali. Satu aja. Lepas tu keluar cari rezeki. Balik semayang Isyak. Satu lepas tu pergi tidur lah, rehat. Tak boleh semayang 2 kali, 3 kali. Semayang sunat kita boleh semayang berkali-kali, tak apa. Wajib tetap satu. Dan orang yang bangun malam semayang semua, satu malam, 1/3. Pahala besar tak? Tak boleh dinafikan, besar. Tapi boleh kita bandingkan dengan semayang wajib. Mana lebih besar pahala? Orang yang semayang satu malam dengan orang semayang subuh wajib satu je. Yang 2 rakaat tu. Tetapnya wajib pahala dia lebih besar daripada yang sunat. Orang yang semayang sunat subuh, ada hadis mengatakan Allah Ta'ala beri ganjaran seperti satu dunia dengan seisinya. Itu sunat subuh tau, bukan wajib tau. Baru sunat aja. So sunat subuh kita fikir, kita kira, saya kira lah, we have to tadabbur, we have to always analyze. Kita kira all the cities. Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, New York, Paris, London, all the property price kau kira. Berapa banyak? Trillions and zillions of dollars no. Ini satu dunia. Dengan isi dia pula minyak, emas, tembaga. Everything will come out from the earth. Sembahyang subuh 2 rakaat lebih besar. Mana orang dapat macam gini punya banyak dengan sikit bekerja. Jadi malu kita dengan Allah Ta'ala. Kita patut sembahyang untuk bersyukur pada dia, untuk berterima kasih atas apa yang sudah diberi daripada dia kepada kita. Ini tak ada, dia nak tambah lagi. So, sekarang kita dah tahu, kalau kita lepas 1 hari Ramadan, 1 tahun main puasa sunat pun tak sama 1 hari Ramadan. Memang wajib ni tak boleh match. So, kita fikir, I can do many times puasa sembahyang sunat, tapi sembahyang wajib 1 aja. Macam mana kita nak lebihkan? Berjamaah. Subhanallah. Inilah umat Muhammad dapat. Kita buat jemaah. Setiap waktu kita sembahyang. I cannot control people when they go back. But at work,
I make sure I have the place. They all jamaah and nobody will scold them. They start work late after that. Staff saya nak datang sembahyang sunat dulu. Tak apa, kita tunggu. Kita semua duduk, kita berbual, kita ada silaturahim, rapatkan silaturahim. Diorang dah habis sembahyang sunat, baru kita sembahyang. Saya tak sembahyang sunat, saya malas. Saya tengok sembahyang sunat, saya suka. Okey lah. Tapi yang penting, kita sembahyang jemaah. Ini yang hadiah yang Allah Ta'ala bagi di Arash. Yang kita dapat ni. Di Azali yang kita dapat ni. Jadi ini satu perkara yang kita tak boleh abaikan tau. It's a gift tau. Pasal kita nanti semua mati, kita rasa kecewa. Kita rasa kecewa. Orang yang mati syahid tu, kan ada riwayat mengatakan apa? Dia bilang pada Allah Ta'ala, kau tahu hantar aku balik kat dunia, aku nak mati lagi. Mati kena bunuh, mati syahid. Pasal apa? Ganjaran dia terlalu besar. Mereka semua, siapa yang masuk Jannatul Firdaus? Orang yang mati syahid, para anbiya, wali-wali Allah. Itu semua. Buat diri saya tak nak lah minta Jannatul Firdaus. Kau nak minta, aku takut, aku malu. Muka kita tak ada Jannatul Firdaus. Asal Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka, alhamdulillah. Jadi selalu saya nak minta kepada Allah, saya tak minta Jannatul Firdaus, saya minta ampun. Itu yang penting, istighfar. Allah Ta'ala cakap, aku tunggu aku punya hamba untuk selalu beristighfar dengan aku. Subhanallah, istighfar besar tau. Lepas kita istighfar, kita buat ibadah, lepas tu Allah Ta'ala jauhkan kita daripada nar. After that, leave it to him lah. Mana dia nak hantar kita apa jannah, dia sukalah. Kita dapat jannah tu pun kita tak patut dapat lah. You know, in Singapore, property price very expensive. You know? It can cost 5 million. Then you ask yourself, satu umur hidup, kita dapat buat tak 5 juta? Kita kerja. Semua hidup tau. Nak dapat 5 juta bukan senang tau. Kalau gaji kita 2,000 sebulan ataupun 3,000 sebulan, kira nak dapat 5 juta. Ini kita sembahyang subuh sekejap aja, dia kasih jannah. Adakah kita layak? Pun tak layak tau. Tapi Allah Ta'ala tetap kasih kita dengan dia punya sifat maha mengasihani dan maha pemurah. Subhanallah. Dia kasih kita yang kita tak boleh terkira. Yang banyak kita dengar daripada selalu bulan Ramadan, Allah Ta'ala cakap, bila masuk bulan Ramadan, aku akan beri ganjaran pada hamba aku, itu leave it to me. Personal. Korang pun tak boleh kira. Bermakna Allah. Subhanallah. So, when kita dah tahu sifat Allah macam gini, adakah kita takut bila sampai masanya kita tinggalkan dunia ini? Tak perlu takut tau. Kita pergi balik pada siapa? Yang baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun. Baliklah pada dia. Apa nak lari? Itu pasal saya dulu kena kanser, saya nak mati. Saya tak nak. Saya cakap tak apalah nak balik. Sampai orang-orang rumah saya, adik-beradik saya semua cakap, saya pay staff, Ami, tak usah Ami. We need you to run the company. If you die, nobody can run the company, Then abang saya datang, Ahmad, everybody ask you to ask Allah. Minta pada Allah sepanjangkan umur. Kau bacalah. Baru saya baca laqad ja'akum 7 kali. Masa itu saya tahulah I will survive. Kalau tidak saya tak nak baca, saya nak balik. Saya nak balik pada Allah. Jadi kita balik kepada Tuhan yang begitu sayang pada kita. Lebih daripada mak bapak kita sayang kita. Kita tak harus takut. Allah Ta'ala naikkan hijab. Kalau kita baca Quran akan jadi teman kita. Bila kita beranak, dia beranakkan, siapa teman kita? Qarin. Mana-mana kita pergi, dia ikut. Tapi bila kita baca Quran, itu Qarin dah tak ada. Quran jadi teman kita. Bila Allah Ta'ala angkat itu hijab, insya-Allah dia ada kat situ. Quran tu. As a what? A different identity, a different
entity, a different entity on its own. Itulah Al-Quran. Lepas itu, malaikat Israel datang. How will he behave? Dia tengok Al-Quran kat sana tau. Dengan kita. InsyaAllah dia akan beri salam. Lepas tu dia akan tarik nyawa kita dengan baiknya. Kita akan rasa tu sakit. Tapi bila kita, ini penting. Bila kita rasa sakit, datang rida, itu sakit boleh angkat, boleh seorang kata. Lepas saya kena macam, lepas saya kena surgery tu, punya sakit lah. Saya cakap pada Allah, oh Allah, kalau inilah kesakitan yang kau kasih pada aku, selama ni kau kasih aku nikmat, aku akan terima sakit ni dengan reda. Terus dia punya sakit tu boleh terima. Tak payah pakai morfin, boleh terima sakit tu, boleh angkat. Ini sebab you have to experience, then kita tahunya yang adanya Allah. Kalau tidak, we don't experience, you don't know. Nak cakap pasal apa? Pasal pasal yaumil mahsyar. Orang, percaya tak? Percaya. Tapi kat sini kau kata engkau fitnah dia, kau fitnah dia. After you do all this, look up. Ada Allah. Jangan buat sembarang. Kita mesti fikir tau, selalu ada Allah. Jadi kita mesti pupukkan hati kita kat sini. Jadi daripada saya dulu mula nak baca Quran susah, sekarang saya punya grup, saya yang jaga diorang punya tajwid. Subhanallah. Ikut sejak langkah datuk saya dulu ngaji, guru ngaji. Kakak saya guru ngaji, sekarang turun pada saya. Alhamdulillah. We have a question. Yeah. Okay. Ada satu soalan ni ditanya, macam mana kita nak pupuk hati kita ni? Memang betul lah, kita senang nak cakap letak diri kita ada Allah, tapi macam mana kita nak letak hati kita ni 100% kepercayaan tu pada dia? How? Ada tak ada tips or apa yang boleh orang kata jadi guidance untuk kita jadikan itu orang kata penawar untuk kita yang meletakkan everything is Allah is number one. Ya. Memang mula-mula orang mula dengan cakap lah. Hati tu tak masuk. Saya pun mengalami gitu juga. Tapi nak masuk tu macam mana? So you can only increase kita punya keyakinan bertambah kalau kita mengalami. You have to experience. So Allah will give you one after another this experience, Bila kita diterima kesusahan, penting reda. Bila kita reda, Allah Ta'ala kasih jalan keluarnya sebaik-baiknya. Maknanya that's your first experience. So from there you understand. But the reda and all these things that you implant into yourself, nak adakan perasaan reda tu, baru kita boleh faham, kita boleh rasa adanya Allah. Nak baca Quran lah. Itu jangan lupa peninggalan Rasulullah SAW, hadis dan Quran. Kalau kita tak baca Quran, susah. Saya baca Quran, saya tak faham maknanya. Saya tak tahu, saya tak baca Arab pun, belajar Arab, saya tak akan, selalu lupa. So I do not know, I don't understand. I went to Egypt, I read the Quran, my Egyptian friend, Syed, Mr. Syed, you can read the Quran so well. How can you don't understand Arabic? I say, Masya Allah, I really don't know anything you say in Arabic. I know how to read the Quran. Remember, the Quran is for all mankind, not just for Arabs. See, warahmatul lil mu'minin, itu untuk orang mukmin dan juga orang umum, semua sekali. So when we read, we have to understand. If people don't grab, inilah penawar. Tak tahu stres, tak ada stres, kita baca Quran. Bila kita baca Quran, hati kita dah bersih, kita akan tahu menerima. Bila kena kesusahan, tak apa, ini dari Allah. Pasal apa dari Allah, tak ada yang buruk, semua baik. Siapa cakap buruk? Tak ada. Kalau buruk, Nabi, our Prophet SAW will not be close to Allah.
I think he be cursing and swearing. Allah Ta'ala always giving a hard time. No, pasal dia faham. Kerana nak naikkan darjat dia. Jadi Allah Ta'ala faham. Jadi Rasulullah faham. Ini Quran ni, you also have to understand. Dalam Quran pun disebut, kalau Quran tu diturunkan pada bumi macam gitu aja, itu gunung akan berkecai dengan kehebatan Al-Quran. Allah Ta'ala ni hebat ni. He's the greatest. Greatest, Melayu kata besar. Pada saya greatest tu hebat lah. Besar, how big you are. No? So this is just interpretation lah. So, what is Allahu Akbar? Akbar for me is hebat. So dia punya hebat tu, kalau Quran tu diturun macam gitu saja, itu apa, gunung pecah. Jadi macam apa, what is cotton wool? Macam kapas. You want to know how strong mountain is? Saya geologi saya bagian tanah, bagian batu saya tahu lah. Saya test batu, kita tekan sampai masa dia meletup. Meletup sampai saya pesta, kau tengok dia reading dah tinggi, dia ghostan, dia takut. Meletup kuat. Itu batu yang keras tu. Bila kita test sampai masa dia meletup. Itu pasal when you have two tectonic plate, satu tekan sampai masa dia meletup. Dia dah meletup, dia letupan tu tak dapat lepas kat dalam situ juga. Itu yang gempa ternaik sampai bumi boleh ternaik, yang kita ada tsunami. Begitu hebat. Ini Al-Quran, itu gunung boleh berkecai. Bila kita tengok, saya pergi New Zealand hari tu, before this COVID, saya bawa my family, okay, we take the chopper. Tengok, I want to see the mountain. My wife say she wants to see snow. Okay, we go to the mountain. Sana ada snow. Kita naik lah. Pasal kita tak pergi during winter, saya tak boleh tahan sejuk. Saya ni kurus. Lepas saya punya cancer punya surgery, my weight dropped from 76 kg to where I am now, 56. So, I cannot go 60 pun. Pasal apa? Perut dah tak ada. Bila dalam cancer saya, cancer perut. Dia perut tu dah dibuang, jadi cuma tali perut tu terus sambung kat kita punya tekak ni, kita punya khalqum ni, kat sini, tali perut. So, tak ada perut, makan pun tak boleh banyak. Tak boleh kena sejuk lah. So, we take the chopper, I look at all the mountain. Pasal dulu saya kerja oil and gas, saya naik chopper selalu, bini saya tak pernah. Saya cakap, okay, you can get experience. Tengok mountain, gunung-gunung, batu yang hebat, yang keras, boleh berkecai. Nah, macam mana kita boleh terima ni Al-Quran yang diturunkan oleh Ta'ala? Melalui Rasulullah je. Kalau tak melalui Rasulullah, hancur dunia ni. Tak boleh tahan kehebatan Al-Quran. Tapi melalui Rasulullah, bila dia terima ini wahyu, tengok dia perut sejuk keluar. Saya pun teringat, bila saya perut sakit, kena cramp. Lepas surgery, saya kena perut sakit, bergulung dekat katil. Terlalu sakit. Ambulans datang angkat saya pun tengah kecut. Kerepuk, tak boleh straight. Kan saya cakap, terlalu sakit. Itu time lah, perut sejuk keluar. Orang yang kena heart attack, perut sejuk keluar, terlalu sakit. Jantung dia miss a beat ni, terlalu sakit. Jadi bila perut sejuk keluar tu, itu sakit lah. Jadi Rasulullah bila dapat wahyu Al-Quran ni, perut sejuk, sakit tu. Sampai kepala dia terlalu sakit. Betapa sakit kalau tak kerana Allah Ta'ala dah sucikan hati dia, kepala dia pun pecah. But he can take this kind of extreme pain for his ummah. Only melalui dia je, baru kita dapat ni. Allah Ta'ala cakap, aku takkan jadikan 7 petala langit dan bumi kalau tak kerana ini satu orang. Rasulullah SAW. Itu Allah Ta'ala tahu, maha mengetahui dan dia adalah makhluk yang terbaik ciptaan Allah. Jadi kita fikir, macam mana Allah Ta'ala kalau tak jadikan Rasulullah, dia tak akan jadikan dunia. So we have to talk hypothetically. Okay, tak ada Rasulullah. Okay,
Kita yaumil mahsyar, kita duduk. Bila kita nak dihisap? Kalau tak Rasulullah doa pada Allah, benda ni tak bergerak. Pergi pada satu Nabi, kata Nabi, semua tak boleh. I don't have the right, I don't have the closeness to Allah. Cuma Rasulullah je ada. And dia boleh beri syafaat pada kita. Lagi, siapa boleh beri syafaat pada kita? Al-Quranul Karim. Oh, ini penting tau. Yang kita baca Quran, dia ikut kita. Kita buka hijab, kita nampak dia. Malaikat Israel datang, beri salam, lepas tu ambil nyawa kita dengan baik. Kita masuk alam barzakh, dia ada. Bukan nakir datang. Kau fikir apa? Dia nak pekik kat kita macam peti. Dia datang pun dengan baik. InsyaAllah, beri salam, tanya. Kita jawab dengan baik. Lepas itu, kita di hari mahsyar. Dia ada. Dapat naungan arash, the canopy of arash. Kita takkan rasa kepanasan. Lepas tu, kita masuk syurga. Dia jadi kita punya usher. Sampai kita masuk syurga, baru tugas selesai. Inilah kebesaran Al-Quran. Al-Quran will be with you from now until all the way to Jannah. Subhanallah. So this is the biggest gift that Allah give to you. This morning, with my group of, now we do all Zoom, group of people that we read, satu hari satu muka Al-Quran, satu muka. Sekarang kita dah 8 tahun. Now we coming to the third round already lah. Jadi satu hari satu muka. Lepas tu kita baca dia tafsir, lepas tu kita kumpas tuntas. So dalam Quran pun Allah Ta'ala mengatakan jangan kita iri hati pada kaum musyrikin yang berjaya dalam hidup dia di dunia, yang begitu kaya raya. Yang penting adalah orang yang dapat hidayah dari Allah. Itu yang penting. So I ask my friend, which one is more of value to you? The hidayah or the money? The answer is obvious, no? The hidayah. So this hidayah kita minta dari Allah, dari situlah baru kita terbuka hati, kita pun boleh terima, kita pun boleh rasanya Allah tu ada, kita pun boleh rasanya percaya pada kitab-kitab anbiya, semua kita percaya. Dan kita pun percaya pada qada dan qadar. Bermakna when your time comes for you to go, go. Pasal apa? Even you scream and kicking and screaming also, Allah Ta'ala still take your life. Pasal dah sampai masanya. Baiklah pergi dengan hati yang terbuka. Nak lari pergi ke mana pun, tetap dicabut nyawa dia. So tak perlulah. Dan jangan gentar. Pasal ini kita mesti berdekatan dengan Allah. So di dunia kita mesti nak buat perkara benda, nak everyday morning kita bangun, adalah perkara yang baik yang kita boleh tambah. Sekarang macam ada COVID ni, banyak orang susah. Subhanallah. We have programs for those people. I have talked to my ustaz, we have program that we will channel. Rezeki yang ada lebih pada kita bagi orang-orang yang susah. So, my ustaz pula, dia ada dia punya kawan yang dulu dia belajar dekat Kuwait. Ni semua dia punya network lah. So, I say, ustaz, okay, we will start this thing. So, we start one in Selangor. We're going to start one in, I think in Johor. The other one in Sabah. So, we start 3 places. Ni satu peluang bagi kita. Kalau tak ada COVID, tak ada. Ni benda tak timbul lah. Jadi, setiap kesusahan ada dia punya peluang. Bila saya cakap, bila saya muda-muda, orang wirid nak dapat kelebihan. Dia tanya saya, Mat, kau nak wirid dapat apa? Aku wirid, aku nak dapat duit. Kelebihan tak kisahlah. Kau nak ada kelebihan, kekebalan, kita tak manage semua. Kita nak duit. Pasal apa saya nak duit? Pasal riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar. Bila dianya bebaskan Bilal, dia kena bayar. Dia bayar premium tu. Lagi kita dia nak bebas Bilal, he has to pay over the market. Tapi why he can do it? He has the money. Abdul Rahman bin Auf, macam mana dia salurkan dia kekayaan pada jalan Allah. Kalau kita tak ada duit, kita tak akan boleh buat perkara gini.
Tapi ingat duit itu adalah amanah dari Allah. Bukan kita punya. Itu pasal Allah Ta'ala, bila kita tahu, ulama pun cakap sama. Semua ulama saya dengar. Semua orang akan diuji oleh Allah. Yang miskin pun diuji. Yang kaya diuji. Kenapa Allah Ta'ala tak ada kerja lain, uji kita je? No lah, pasal dia nak naikkan darjat kita. Dia nak ajar kita cara dia punya hidayah untuk kita rasa lebih bersyukur. Jadi bila kita sakit, kita sihat, kita rasa lebih bersyukur. Bila saya pergi luar negeri 6 bulan tak balik, bila balik tengok kawan-kawan happy. Tengok keluarga, masa tu belum kahwin, tengok keluarga pun happy. So I'm happier than anybody else. Dekat situ kita kesyukuran lebih pada orang yang tak pernah mengalami ini semua. Jadi ini semua penting. Jadi Allah Ta'ala ajar. Pasal Rasulullah sentiasa macam-macam sakit dia ada. And dia punya sakit selalu ekstrim. Kenapa dia punya sakit? Kita kalau demam, kita demam maybe 38 degree, Rasulullah maybe 39, 40. Kenapa dia selalu lebih? Pasal badan dia tak kuat. Dia punya antibody tak kuat. Dia makan sikit sangat. Cuba kita makan sikit sangat. Kita kalau sakit teruk. So when he doesn't, dia tak ada orang yang kuat. Oh, I have enough balanced diet, this and that. Itu okay. Rasulullah sikit aja. Jadi dia punya ujian semua dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Tuhan tahu dia boleh terima. And he can take more of that. So kita beruntung tau. Kita ni adalah umat Rasulullah SAW yang boleh kasih kita syafaat. Al-Quran boleh kasih kita syafaat. Ni Quran dengan hadis ni. Subhanallah. Think about it. Rather than kita selalu hari-hari bergaduh. Buang masa, buang karun. Tak perlu lah. Saya punya staff kalau buat something which is against the company policy ataupun they have some discipline problem, I will call. Because I'm a boss, no? Kalau kita baik sangat, my staff will be all over me. Jadi dia masuk, duduk. Saya mulakan baca A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selawat 3 kali. Inilah. Tak jadi gaduh, suara pun tak angkat. Pasal apa? Ini kita selalu ingat tau. Hari-hari mesti ingat apa tau? Syaitan. Yang syaitan adalah kita punya sekutu yang selalu nak merosakkan kita. Pasal kita sebelum baca Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Allah Ta'ala suruh kita ingat ada ni syaitan. Bila ada syaitan, kita minta Allah perlindungan. Baru syaitan tak boleh kacau. Nak masuk bilik air pun. Kena baca. Kena baca sebelum masuk bilik air. A'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika rabbi ayadur. Macam itu kita baca. So, semua segala benda ada mula pada dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pasal apa? Kita minta Allah kasih kita perlindungan. Antara kita dengan syaitan, kita kalah. Syaitan got thousands of years of experience. Kita yang baru beranak, baru umur 50-60 tahun, cannot beat the syaitan. Cannot. Unless with the protection of Allah. Hidayah dari Allah, baru syaitan tak boleh kacau. Dan Allah cakap bagi hamba aku yang selalu yang minta ampun pada aku dan minta hidayah pada aku, jalan tu akan buka. Jadi bagi kita sekarang now, let's say you're at this current situation, how I go about doing this, nak tebalkan iman ke, nak rasa perasaan, senang aja, doa pada Allah, minta hidayah. Nanti lepas tu dia sendiri. Tapi bukan besok berlaku takes time. Perkara gini tak boleh gopoh. Saya minta pada Allah supaya saya bisnes maju. Tapi bila kena tarik sampai 900,000 nak bayar duit pun tak ada semua. Ini ujian. Saya cakap. Jadi tadi saya cakap orang miskin pun beri ujian, orang kaya tu beri ujian. Orang kaya beri ujian apa tau? Allah Ta'ala tarik dia punya kekayaan. Jadi orang kaya, dia ada duit, dia ada kereta, dia jalan, dia kena saman. Dia marah, balik dia marah. Polis tu saman dia. Padahal polis tu pun makhluk Allah.
Kerana dia saban, kita bayar. Allah Ta'ala tarik kita kekayaan sikit aja. Biarlah, jangan marah pada polis yang saman kau. Dia buat kerja dia. Bila kita reda, subhanallah, nanti datanglah. Jadi saya sekarang kalau kena saman, happy. Dan something big is gonna come. Jadi kita happy tau. Subhanallah. Jadi gitu. Bila saya dalam keadaan susah, bisnes saya jatuh, saya happy. Ni bagus. Expect out. Jadi saya bilang pada staff saya, this is a sweet moment for all of us. At this moment that we are being tested. But it is sweet only when you accept. If you reject this test, you have stress, this and that, you don't believe in the Almighty, you're on your own. But if you believe that there is always Allah and Allah alone will suffice. Allah satu je, cukup. Aku tak perlu yang lain. Dapatlah. InsyaAllah dapat. Jadi kemanisan yang kita dah terima tu masa kita dalam sakit tu, baru kita dapat ganjaran dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Memang Allah ni hebat. I can wait for the next question. Ami. Kesian Kak Ami. Actually dah sekarang ni dah 1.5 jam. Ami okay? I'm okay. I'm on steroid. What? Okay, kita try buka. Kalau ada orang nak tanya apa-apa kan. Siapa nak tanya? I teringat satu lah. Ami cakap dengan ayah hari tu kan. Ami cakap dengan Zura. Ami cakap, kalau orang tinggalkan kita, it's okay because of Allah akan pilih siapa yang betul-betul dengan kita, siapa yang betul-betul yang berjuang sama dengan kita, yang sama misi dengan kita, right Ami? Masya Allah. Kan Ami ingatkan saya macam tu. So Ami, apa yang Ami boleh share tentang point ni? Kadang-kadang kan manusia ni bila ditinggalkan ataupun orang step back, dia rasa macam orang tak adil kat dia, Allah tak adil kat dia, ujian macam orang tak sayang and so on. Sebenarnya saya percaya Allah pilih, Allah choose dah siapa yang betul-betulnya ada dengan kita, siapa yang orang kata yang sama misi dengan kita, sama mission dengan kita, itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya kan Ami? So Ami, please Ami boleh tak share that point? Ini kita ambil daripada Rasulullah punya pengalaman. Bila isteri dia dah meninggal, pakcik dia pun dah meninggal, jadi pakcik dia yang orang Quraisy segan, jadi dia dah tak ada perlindungan. Lepas tu dia pergi di Taif, dia kena rejam dengan batu, dengan budak-budak sampai darah. Nasib baik darah tu satu titik tak jatuh dunia, tak jatuh tanah. Kau jatuh memang kena je. Tapi sampai malaikat tanya Rasulullah, boleh kau izinkan aku terbalikkan gunung ni ke atas dia orang. Rasulullah tak nak. Dia kata mana tahu daripada situ nanti ada orang yang beriman dengan dia. Kau tak dia pun anak dia, tak anak dia pun cucu dia. So you don't kill them. You don't go to the bar and explode, no? And then kill the people in the bar. And then sekarang lagi terror. You go to the mosque and then taruh belt dengan eksplosif, you explode. Ini ajaran tak betul. Kalau orang tu buat tak betul pun kita doa supaya Allah Ta'ala kasih dia hidayah. Jadi satu masa nanti Allah Ta'ala ubah perkara ini, orang tu akan diberi hidayah. Jadi kita mesti selalu ingat pada Allah tentang perkara ini. Sorry Dora, see I'm old. I forgot what's exactly the question. Dora? Yes, Ami, maksudnya kalau orang tinggalkan kita kan, contoh Ami kan ada. Okay, now I know. Okay. Jadi bila kita tahu dalam hidup kita Allah satu sudah memadai. Ni cakap pun senang tu. Kita ada Allah cukup, lain kita tak perlu. Memang tak perlu. Kita perlu Allah. Tapi macam mana kita nak merangkumi keadaan macam ini? Kita akan diuji tu. Jadi macam mana Rasulullah ditinggalkan ni, lepas tu kena rejam. Lepas tu apa jadi pada dia? Naik Mi'raj lah. Allah Ta'ala kasih paling tinggi lah. Masa he's feeling the lowest of his lifetime. Everyone abandoned him.
The wife is no more, the uncle is no more. Most of the sahabat, some already left for Habsha, no? Some already left for Madinah. Rasulullah is the last one. Rasulullah will not leave sampai Allah Ta'ala kasih dia satu perintah untuk meninggalkan Mekah. Kalau tidak dia mati pun tak apa. Dia takkan jadi macam Nabi Yunus tinggalkan dulu umat dia. Sekarang taklah dah ampunkan umat dia. Lepas tu Nabi Yunus kena telan ikan paus. Tapi ada hikmah. Pasal apa? Nabi Yunus buat tak betul. Dari situlah kita baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah. Ini istighfar yang kita minta dari Allah. Penting. Apa yang berlaku pada Nabi semua atas Allah Ta'ala pergi bijaksana tau. Tapi lepas itu dia kasih keampunan dan dia kasih satu pengajaran. Nabi Adam bila dia dikeluarkan daripada dunia, apa yang dia doa, itu yang kita baca. Lepas semayang, Rabbana zalamna anfusana. Semua kita baca. Rabbana atina. Semua kita baca. Semua doa. Doa Nabi Adam. So, ini semua hikmah bagi kita. So, jadi segala benda yang kita rasa that is yang tak baik adalah baik tau. Kalau kita fikir untuk jangka masa yang akan datang. Itu hikmah semua ada. Jadi, bila kita rasa kita ada Allah cukup. Jadi kalau kita kena buang kerja, apa perasaan kita? Jangan kecewa. Kita ada Allah. Saya majikan. Staff saya berhenti tu. Yang masa tak boleh bayar masa bayar Maybank yang kena potong gaji. Tapi yang siapa berhenti saya bayar penuh. Saya tak suka hutang. Yang saya hutang orang yang kerja dengan saya. Orang yang kerja dengan saya semua kena suffer. Tapi saya bila majikan dia tak nak the key personnel to leave no. Tapi bila dia berhenti saya cakap tak apalah, saya ada Allah. You go. Kenapa dia orang berhenti? Nak dapat yang ada dapat statutory board. Oh, this one every month gaji tetap ada. So government beri duit selalu tak habis, selalu ada. Nak Singapore government selalu ada. So okay. Tapi lepas tu hilang ujian dia. Kita lari pada ujian ini, Allah Ta'ala akan kasih ujian yang lain tau. Dalam dunia ni jangan lari dari ujian. Kita mesti menempuhi ujian ni dengan hati yang tabah. Pasal ujian ni adalah terbaik untuk kita. Jadi bagi orang kaya, Allah Ta'ala tarik ujian ni. Sama ada kau kena tipu 900,000 ataupun kau keluar kau kena bayar saman. Orang polis sama kau kena bayar, ataupun kau dah bayar orang tu kata kau belum bayar, dia tipu kau, kita nak marah. Suka hati kau lah. Kalau kau nak tipu, suka hati lah. Kita terima juga dari Allah. You can always ask for it, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau orang tu tak nak kasih balik duit, apa nak bikin, tak apalah. Itu antara engkau dengan Allah. Saya pay staff yang kerja dengan saya tak pernah check diorang pay overtime. Diorang kerja cukup time, diorang kasih, taruh claim. Yang ada sampai 1,000 lebih, ada sampai 2,000 lebih overtime, saya sign kasih bagi. Habis, tak ada cerita. Pasal apa? Saya yakin dengan keimanan mereka. Mereka semayang jemaah dengan kita. Bila mereka cakap, kita tahu daripada orang yang beriman, cakap dia lain tau. Kita tahu. Penting kita ada company macam gini. Apa yang penting bagi saya, orang tu datang beri salam. Ini beri salam bukan perkara kecil tau. It's a big deal. But if you go to a musyrikin company, you don't hear this thing lah. Orang datang, Assalamualaikum. Ini yang penting. It's small, but it's very important to me. So, to me, these are all big deal. So, Allah cakap, we also have to be with the people who are always in remembrance of Allah. Jadi, kita nak campur dengan orang yang beriman. Kan kita dengar tentang example yang kasih orang yang kerja dalam kedai yang jual minyak wangi, badan dia bau wangi. Kalau orang kerja tempat blacksmith ke apa, dia bau minyak. Ke tempat kedai-kedai minyak, badan dia pun bau minyak. Jadi kita nak bau wangi, kita mesti campur orang-orang yang beriman. Tak semesti orang musyrikin kita abaikan diorang. Kita mesti hormat diorang. Macam mana Nabi Muhammad bila
kaum muslim yang masuk kota Mekah, satu orang pun tak diseksa. Satu orang pun tak dibalas dendamnya. Tak ada. Datang dengan baik. Yang takut macam Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Siapa yang suruh bunuh Sayyidina Hamzah? Ini Hindun. Mak saya nama Hindun. Subhanallah. Bila Rasulullah sudah ampunkan Hindun, dia yang selalu mendegakkan Islam. Si Wahsy ini yang bunuh Sayyidina Hamzah, lepas tu bila perang Islam nak berkembang, ada satu musyrikin punya commander, very strong. Zaman dulu when you kill the general, yang lain habis dengan dia tombak, dengan dia campak. He's like a sniper. He can throw like that and kill the person, kill that general. Baru patah semangat dia orang. See, Wahsy make amends pasal apa? Dia dah memeluk agama Islam. Ini penting. Ini hikmah yang kita takkan tahu kita akan tahu cuma tahun-tahun, sometimes 10 tahun, 20 tahun akan datang. Bukan mudah. Bila kita doakan untuk anak kita jadi orang beriman, tiba anak kita, alamak dia ni playboy gitu gini. Sekali bila dia dapat cucu, kita dapat cucu kita yang rupanya orang yang beriman. Hanya Allah Ta'ala tunjuk Jadi kita tak boleh putus asa. Anak kita yang buat tak betul pun ujian bagi kita. Kita tak boleh marah. Kita sentiasa doa pada dia. Dan bila kita doa, kita mesti yakin. Keyakinan doa tu penting. Tapi kita yakin, kita doa pada siapa? Pada Allah yang maha besar. Maha hebat pada saya. He's our boss, You cannot tell him what to do. You can only ask him. Kita doa, takkanlah kita tanam biji nyari besok kita boleh makan durian. Alamak, aku boleh tanam pokok durian dan besok boleh makan. Tapi bila kita tanam biji itu, dia dah bertumbuh, dia belum besar. It takes time. Cuma kita tak nampak, hijab kita tak buka. Tapi adakah doa engkau tu dikabulkan? Dikabulkan. Tapi masanya belum. Ibarat kata, you want to be a prime minister. Okay, aku doa to be prime minister. Tomorrow you can become prime minister or not? Election belum lagi ada. If the current prime minister repeat term, you wait for 4 years, you have to wait for 4 years Kau doa sekarang, takkan besok kau dapat. So, this is the course of nature. Allah create nature, He will let nature take its course. Itu kita mesti tahu. This is nature. Jadi bila kita doa, belum sampai. Bila saya doa supaya saya dapat kerja. Tapi macam tahun lepas. Semua kena COVID. Kerja pun tak ada. Takkanlah kita doa pada Allah terus kita dapat kerja. Kita tahu kerja takkan dapat. Tapi yakin dengan doa tu. When the door open, we will get the job. Bila dapat kerja, saya tak sangka yang kerja ni datang dari Amerika. Dengan harga, berapa harga? Saya tak taruh pun harga. Dia kasih, Mr. Syed, I give you this price. This is the lab in the US, they do at this price. Can you take this price or not? Saya tengok dekat sini saya bikin $30 Singapore, sana 215. Subhanallah, saya cakap. Yang ada saya bikin $10, sana 55 US. Dekat sini saya bikin another different test, $30, sana 100 US. Siapa sana? Siapa yang merancang ni semua? Allah Ta'ala is the best master planner. Dulu orang scheme against Rasulullah. Allah Ta'ala. Wa makaru makarallah innallaha ma'ar raki'in. Allah Ta'ala will know how to plan against all those people who plan against the Rasul. So he's a master planner. Bukan saya cakap saya ni pandai. Saya pun tak tahu kerja itu akan datang daripada Amerika. And they send half the globe. Sekali datang 8 tan by air. You see, they spend all this money. Keyakinan tu datang, Allah Ta'ala taruh dalam hati mereka. You send to this Malay company, he can do the job. Tidak orang fikir orang putih je boleh. Habis bila kita dah dapat job tu, saya bikin, America Pilot bikin, pasal dia lambat, saya pun bikin. Lepas tu dia get 2 type of result. Dia tengok dua macam keputusan. Saya punya result close to the expectation. Yang the US lab jauh. Dia buat tak betul. Dia hantar the US lab punya result,
Syed, can you give an your opinion or what's wrong with this test? Ni bukan sombong lah, ni bidang saya lah, saya tahu lah. Saya tengok, saya tahu. So I wrote back the email, I give a unbiased opinion. Maknanya tak ada berat sebelah. Professional opinion. Saya cakap apa? And they know what I say is true. Lepas tu, tanah-tanah yang keluar daripada kapal, diorang masih drill. Dekat sana yang drill kat offshore Virginia. Dia punya driller semua dari Malaysia. The engineer I liaise with, nama dia Safrizal. Dia daripada Negeri Sembilan. Brilliant engineer. Dah 2 tahun dia tak balik. Sam kau tak balik lah? Tak boleh balik lah, COVID lah. But he speak English very well and he's master of this geotechnical engineering. Damn good. Mana kau dapat orang ni, aku pun tak tahu. Subhanallah. Dia Allah Ta'ala tunjuk orang yang macam gini. Heran. Dari situ saya yakin tau, kita bangsa Melayu pun boleh naik. Tak, Allah Ta'ala takkan pull us back. No. Selalu bila kita tak naik, kita salahkan orang lah. Dia ni tekan kita lah, dia ni tekan kita lah. Tak ada. Kita tak mengukur diri kita sendiri. Kan saya cakap Allah Ta'ala takkan ubah nasib bangsa kaum tu, melainkan kaum tu ubah nasib dia sendiri. Jadi saya duduk Singapura pun saya tak kisah. Oh, nanti ada Cina tak suka kita. Itu individu. Tapi banyak Cina yang suka kita. Itu Cina tak suka kita pun kau dapat Melayu pun tak suka kau juga. So when you talk about Malay, Chinese, Indian, you have the good, the bad and the ugly. Tak ada yang kau cakap bangsa kita semua baik, bangsa Cina tak betul ataupun bangsa dia tak betul. Tidak. Ukur diri sendiri. Baru tahu. Di tempat saya tu, I'm the only Malay businessman in the whole lot down there dekat all the factory. Saya tengok, bukan saya menyombong, tak. I wish there are more Malays. Tapi kita tengok Cina, rajin aja orang kerja. They are very industrious. So kita tiru dia lah. Masa saya cakap dengan engineer plus, I go back to Singapore, I'm the minority. Never mind. I will work hard. In Singapore, they are all colour blind. Dia tak nampak I'm a Malay or not. As long I give them a good result. A honest result. They appreciate that. Yang bukakan hati diorang Allah Ta'ala juga. Bila kita buat segala benda dengan kejujuran, subhanallah. The way is open. Everything kita buat, orang will appreciate. This is the life that you want to do. You must have a life that you look back. Kita pandang belakang, kita tak ada rasa menyesal. Masa kita muda, adakah kita selalu lawan cakap mak bapak kita? Kalau kita tak lawan cakap mak bapak kita, dia dah meninggal pun kita tak menyesal. We must have this kind of feeling, you know. So you must do the right thing while you are young. If not, you're still not too late. Allah Ta'ala akan mengampunkan orang yang bertaubat. Serta-merta, jangan kita ragu tentang Allah Ta'ala punya mengampun kita. Tapi certain things you have to understand. Bila kita doa, kita minta ampun, taklah ampunkan. Besok kita mati, kita tetap masuk syurga. Tapi orang yang minum arak, taklah ampunkan. Tapi kalau dia tak mati, 40 hari lah baru terima. So dia punya withdrawal symptom dah tak ada. Itu kebijaksanaan Allah Ta'ala. Orang yang ambil dadah, takkan besok Allah Ta'ala maafkan dia. Lusa dia ambil lagi dadah tu. Lepas tu dia minta ampun lagi. Lepas tu dia ambil lagi dadah tu. Jadi, it takes time. Jadi itu apa? Taubatan nasuha. Tak boleh main-main lah. Not play things lah. Jadi, tapi bila dia tobat, besok dia mati. Oh, dia penagih dadah, dia kurang-kurang mesti nak 40 hari. Kalau tidak pun 100 hari. Tak, Allah Ta'ala tetap ampun. Tapi itulah bila Ta'ala panjangkan umur kita, semua kita mesti tahu for what purpose. So we must always look at our life. Why? Pendeklah umur kita. Biarlah buat betul. Jangan buat tak betul. Kita pergi ibadah tak pernah cukup. Selalu nak tambah. Tapi malam saya tidur. Saya tak sembahyang tahajud. Bukan tak bagus. But I have to work the next day. I told my friends, you all retiree, you can do. I got friends yang baca Quran dengan kita semua. You orang retiree, you can do lah. I got work. When I do testing, I cannot make mistake.
Now I don't do testing, I check, I do quality control, QA, all the reports. I cannot make mistake also. I must be very sharp at finding on the mistake before I present to my client. And my client also very smart. They also can spot mistake. So we have to be professional. Kalau tidak, nobody send you the sample from halfway from the globe. So I got sample from Scotland come to Singapore. Now I got sample from Virginia come to Singapore. You see, it's all what? Not me. Through the will of Allah. Bi'ithnillah. So, last year bila kita tak ada kerja, you are the boss. You have to do marketing, you know. Mana kita nak pergi market? So, I told my staff, I'm doing marketing now. I open the book, I read the Quran. Now I take the phone, I read the Quran. That's how I do my marketing. By connecting myself direct to Allah, who has power over all things. Who cipta dah orang putih pula tak reti, who create the seven heaven and the earth and everything in between, all under his control. So he's a creator. Jadi bila kita tahu ini, dulu kita pergilah kat Indonesia, pergilah kat Malaysia also nak cari datuk-datuk yang ada influence, yang ada boleh dapatkan kita projek. Saya pun went to Saudi nak dapatkan projek kat sana. I signed agreement with the Saudi company. So okay. Then they say, okay, you send your container from Singapore. Saya nak hantar container. I get my forwarder. Okay, you send the container. Then the Saudi down there say, no. We get our forwarders to take the container. Because the paperwork must be done by our forwarder. I say, we send. You just tell me what my forwarder cakap. You send. You tell us what is required. We send from here. No. Then later boleh cakap, they want to import the equipment to Saudi Arabia and declare this for temporary import. That they do the project, after that they send the equipment back to Singapore. And say after the equipment is already in Saudi Arabia, they don't keep good record. They forget. So you can avoid the 5% tax, import duty. Terus saya tak nak hantar. Even though saya dapat hantar equipment kita, saya pergi Saudi, saya dapat buat haji dan umrah. Saya akan dapat itu iqamah, multiple entry. Saya tak nak buat haji dan umrah atas kebohongan. Tak jadi. Equipment saya hantar tempat ada projek kat Singapore. Jadi kita nak buat segala benda tu, jangan start dengan bohong lah. Tak boleh lah. Macam mana? Bila kita bohong baca Quran, makhraj kita pun tak betul. Susah nak betul. Kita nak baca dengan makhraj betul, lidah kita nak berkata-kata dengan benar. Ini penting. Jadi, kita mesti suci baru kita boleh dekat dengan Al-Quran. I'll wait for the next prompt. Okay, Ami boleh tak share sikit tentang cerita kereta Ami yang disponsor oleh Allah? Jeng. Say again? Kereta. Ha? How kereta Ami tu disponsor oleh Allah? Macam mana yang Ami boleh dapat that car? Oh. I have a car lah. Kita bawa kereta sampai mati-mati tengah jalan. Mati sekali tak apalah, pergi repair. Mati lagi. Kau one time nak dekat sampai tempat kerja, terus breakdown, mati lagi. And then I got client coming from UK. So nak pergi makan, I told my staff, my lab manager Abu Bakar, kita panggil dia Burn, use your car lah Burn. Cannot use my car halfway mati. Okay, I mean use my car. So naik kereta dia. Then they say, Burn, this Abu, this is your car. Yeah. Wow, like that I work for you lah. Your boss, you can afford this car by working for your boss. Then I say, my car itself very old. So that's it. Kita reda dengan apa kita dapat. Lepas tu, ini saya cakap, okay, we want to see auto show. Okay lah. I go to the auto show, just tengok-tengok je lah. But I want to buy a car that has all the safety features.
So that's important to me. And then I also want to have a car that is big enough to seat 7 people because I got other members of my family. So pergi tengok, semua tak ada yang sesuai. Kali satu agent cakap, okay, what you want is Discovery, all new Discovery from Land Rover. This one can. How much? Dia cakap 346,000. Fuck, itu very expensive. Then I don't want. Too expensive. Then you say, how much can you take? 300 I take lah. So, wait dia tanya dia punya manager kat situ. The manager said, wait. The manager called the owner. The owner kasih saya tu 300. Unexpected. So I got $46,000 discount. And of course, the car is under company's name. I can use it to offset my tax. And also, in Singapore, whatever you buy, you pay GST. But for company car, you can claim back the 7% GST. So the car paid down 200 over 1,000. So bila kita bawa kereta, kita tahu ini macam disusun oleh Allah Ta'ala. Pasal I want a car that is safe. So that car is good performance. Not for name. But you drive a fancy car. But I'm a businessman. When I park my car, I got my client coming. Orang perception different, no? But even that, so I don't think about them. They can look at my equipment. It's not my car. But when I get my car, it's only for safety features. For me, that's very important. So that's how I get this car. But when you say you don't mind everything, Allah will test you. Bila kena accident, kena garis, tak kisah. Mak, got cacat . Saya tak pernah cakap cacat. Bila bini saya dulu bawa kereta langgar sikit, are you okay? Ya, tapi kereta cacat. Don't bother about the car. We send it for repair, we bring it back. That's it. That's normal. The most important thing that you are safe. This is critical to me. Kereta tu tak ada benda. Ini dari Allah. He wants to take back, he take back lah. Tak ada benda lah. Jadi kereta saya sekarang, yang saya cakap, this my place, I work, yang lain semua businessman. Hari-hari diorang punya staff cuci kereta dia. Kereta saya tak pernah cuci sampai sekarang. Kadang bini saya beleti. Okey lah, saya sekali, so saya pergi gas station, pergi cuci kereta. Oh sorry, gas station, saya dulu kerja American company, gasoline. Kita panggil petrol station. So we go to the gas station to get to wash the car. I got one Malaysian work for me. Ami, you want me to wash your car anytime? You call me, I will do for you. Saya cuci. Nama dia, kita panggil dia Din. So, tak sedap lah. Tak apalah Din, kau ada kerja, kau buat lah kerja kau. Tak apa Min, kalau Ami nak cuci kita panggil, nanti Din buat. Baik orang dia. Kaki saya sakit, dia datang diurut. Ami nak urut lagi tak? Masa saya jumpa, tak apa dia, sekarang dah okey. Kalau tak okey, saya panggil. Allah Ta'ala beri saya banyak kemudahan. Macam mana saya tak rasa bersyukur. Ini bersyukur lagi, kita bersyukur lagi dia tambah. Sekarang macam saya cakap, bukan senang tau kita nak suruh anak kita sembahyang. Dia dah sembahyang, dah bersyukur. Mesti bersyukur. Nak suruh sembahyang Jumaat. Ini kau dah tambah ni. Dah sembahyang waktu, nak sembahyang Jumaat pula. Dan waktu anytime he's free, he can pray sembahyang Jumaat. Certain time you want to pray, he has to ambil wuduk terus pergi sembahyang. Kadang dia tengah main game, kita kena panggil dia sembahyang kita. Bukan senang. So, tak apalah. Maghrib, Isyak, jemaah. Subuh tak payah. Zuhur, Asar pun tak apa. Tapi, anak saya kerja dengan saya. Bila pergi tempat kerja, staff saya semua sembahyang. Saya tengok anak saya sama-sama sembahyang. Tak ke saya rasa gembira? Allah Ta'ala bukakan jalan. Now, you don't have to start to ask your children to pray. They will pray because it's the environment that's been created. At work. Jadi orang baca Quran, orang semua sembahyang. Semua ikut lah. Semua ikut. Jadi subhanallah. That's why I'm so happy. Every day I go to work, I'm happy. Buka mata je. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bila kita buka mata.
Saya rasa bersyukur pasal apa? Tidak, dah maut ni. Nak kena cancel. So saya lebih rasa bersyukur pasal kita dah mengalami itu masa yang genting. Betul-betul saya be cancer, the only cancer with the drug. Mana saya tahu this cancer? Kata my doctor, it's not easy. Every time I got patients come to me, they expect something from me. Sometimes I got to tell them, with all honesty, they have between 3 to 6 months. When I tell them 3 to 6 months, normally they finish within the 3 months. Very hard. Because they hope for me to give them a cure. But for you, there's a drug. So now whenever he has intern who wants to learn from him, he always wait for my appointment, then he always show this my success. So he's happy that I'm still surviving. So ini semua takdir dari Allah. But the fact that I'm surviving, for what purpose? To ensure that I lead all these people to pray jamaah. I make sure they read the Quran every day. Jadi tiap-tiap pagi ada kelas Quran. Sekarang semua pakai Zoom. One by one. Baca Quran. Sekarang saya punya mu'allaf, that German can read Quran very well. Very well. Dia mula-mula saya ajar dia di Masjid Pak Tanjung lah. Bila kita tengok kita sembahyang dia pun ikut. Lepas tu belajar nak baca Qul Allah, seksa. Lepas tu Qul Allah, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Lepas tu saya pergi kat Inna A'tayna, pun seksa. Now he can read very well. Pasal apa? Tempat kerja pun ada belajar. Ada guru ngaji. I got one more Cina mu'alaf. Betul-betul punya alim. Dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, Masya Allah. Tapi baca belum baik. Belajar ngaji ya. Takes time lah. Sabarlah. You don't have to be good in everything. So, be contented. Be grateful for what you have. Selalu bersyukur. Ini kesyukuran ni lah Allah Ta'ala akan tambah ganjaran. Selalu nak happy. So, doktor say lah, when you happy, you get you will experience a speedy recovery. Kalau kita stress, sakit pun lambat baik. Kalau kita tak stress, sakit sekejap baik. Kalau tak baik, meninggal. Tak apalah, tak stress. Jumpa Allah, tak apalah. Tak ada stress. Either way, you're not stressed. You can go to Allah in a state of calm, in a state of sakinah, serenity, or you can go to Allah kicking and screaming. The fact is, you still go to Allah. So pada saya, inilah hakikat hidup. Bila kita nak kembali pada Allah, apa keadaan pun tetap kita kembali kepada Allah. Jadi kita harus bersedia. Okay, Amin. Satu lagi question, maybe last question ataupun satu lagi. Tak apa. Kadang kita tak tidur semua Kang Ai. Okay, bye for you lah. Okay, Amin. Kita nak sukses dunia akhirat ni kan, kita kena jaga hablu minallah, hablu minan nas, hablu minal alam. Okay, Amin dah sentuh dah yang pasal hablu minallah, right? I think cukup padu Amin share. Tapi kan Amin, masa I chit-chat dengan you hari tu kan Amin banyak sangat memuji isteri. Amin sangat merajakan isteri. Kan I think that one is salah satu rahsia atau resepi kejayaan Amin. Betul tak? Ramai orang actually tak kira lelaki perempuan, mungkin kadang-kadang isteri pun kita terlampau sibuk mengejar kita punya impian, kita punya cita-cita, kita abaikan pasangan kita dan sebagainya. Tapi antara yang saya nampak bila saya bercakap dengan Amin sentiasa memuji isteri. Oh, I have a beautiful wife, macam mana kan. So Amin, itu pun kan bila kita membahagikan orang yang kita sayang, kita meraihkan isteri kita, itu pun orang kata sumber rezeki, sebab isteri ni sumber rezeki kan Amin. So Amin, please share that point to us. Kadang-kadang bila I share this thing, my isteri told me, kau asyik cakap pasal aku je. Itulah orang kalau bersyukur selalu ulang tau. Selalu ulang. So for me, my wife is the biggest thing in my life, yang give me dua orang anak, dan bila saya susah sekarang semua dia jaga. In fact nak start ini pun dia yang buat kan. Saya tak reti
Saya dulu hidup dalam gua sampai sekarang, saya tak ada ni semua teknologi. Jadi semua dia yang buat. Jadi saya bersyukur. Dia punya masakan punya sedap, I tell you. Wah, now my staff, bila kena dia punya masakan, always ask, when you gonna cook the next time? Wah, now this is a bit old, dah berumur sikit dah pun ada cucu. Berbetulan, Cina yang join kita tu, Cina Mu'ala, he's a cook. Jadi dia masak kena hari Jumaat. Kalau tu orang pun bantu dia. So my wife just supervise. But the fact of the matter is the wife. The wife memang kita nak cari orang yang cantik. Tapi yang anehnya, first time when I met my wife, pada saya dia tak cantik. Kakak saya yang jalankan. Saya selalu kerja overseas. Tak ada time nak cari Sampai kakak saya cakap, kalau kau tak nak ni, aku tak mau carikan kau lagi. Barulah saya contact dia second time. Barulah saya pergi rumah dia. Baru duduk kat situ. Lama-lama, cantik lah bini aku ni. Fikir tak lawa. Mata kita, mata kotak orang kata. Masya Allah. The eyes, the beauty is on the eyes of the beholder. Tu betul. Bila kita tengok, lepas itu bukan cantik di luar, cantik di dalam. Macam mana dia jaga saya. Sampai sekarang, I do not know how much money I have in the bank. All my money dia pegang. I want money, minta dia duit, dia kasih. That's it, I'm happy. Berapa duit, semua dia pegang. Senang tak? Kadang-kadang senang, kadang susah. Masa dulu saya nak bayar saya punya bill, dia yang pening kepala. Susah. One time she showed me, ni surat merah ni. We are staying in the condo. Very soon our condo is the only unit who got no electricity. Pasal tak bayar. Baru saya pergi office, saya ambil duit daripada bisnes saya yang ada sikit, billion sikit-sikit, saya bayar. Ini penting. Then she takes care of everything. And then I also show her something, pengalaman kita. Masa kita susah, buka icebox mau kosong. Tak ada benda kat dalam. Pasal kita berniaga, kerana berniaga dulu, banyak keperitan dia. Jadi, saya ambil anak saya daripada sekolah, pergi Sheng Siong, beli barang. Saya anak cakap, Abah, I want to eat ketam. Ambil lah ketam, begitu gini. Dah, balik. Dah habis, kita pergi kat cashier. Masuk kad, tak cukup. Saya tak pegang duit, yang pegang duit dia. Okay, take out the crab. I say, Ahmad, this crab, my son Abdul Rahman, I call him Ahmad. This crab is a luxury. Abah don't have the money. Can we take out your crab? Okay, Abah, take out the crab. Take out the crab. Cocok lagi kad tu, tak cukup. Take out another 1-2 more things, baru cukup. She felt embarrassed lah, orang perempuan. Saya cakap, Rasulullah ni, dia miskin. Tak pernah malu. Kita malu kalau kita menipu orang. Kita jangan malu kerana kemiskinan. Itu bukan satu perkara yang jijik. Perkara yang jijik kalau kita membuat penipuan. Itu satu pengalaman lah. Jadi, lepas tu saya hantar anak saya pergi Madrasah Wak Tanjung. Hantar Madrasah Wak Tanjung, after 1-2 months, tak boleh bayar yuran. So, business saya not doing very well that time. Pull out my son. Kesian, masa muda-muda tak ada belajar agama. Lepas tu, ada orang willing to take. So, my son can learn from her for free. Tapi rupanya 1-2 bulan. Free, orang tak nak. Ambil. Satu pengalaman. Sekarang semua belajar agama nak duit. Semua ada yuran. Itu pasal bila saya ambil ustaz yang kerja dengan saya, on one condition. When you teach outside, you cannot charge a fee. You have the salary from my company. If you don't accept this salary, I will not take you. Tapi kalau orang salam kau, kasih kau duit, that one you take. That's your risky. Tapi jangan letakkan yuran. So we have to understand, all based from my experience. No. Dulu saya kecil-kecil belajar agama, guru kita tak pernah minta duit lah. Bapa kita dulu anak banyak, susah. Kerana boleh kasih, tak boleh kasih, tak apa, dia ajar juga. Siapa yang untung? Yang untung dia. Sekarang
what the phrase said? He'll be laughing all the way to Jannah. Dia dapat all the benefit. Sekarang kita buat ibadat, dia dapat pahala. Pasal apa? Dulu dia ngajar kita. Dia tak dapat duit ni. Orang yang ngajar, guru agama, oh kita mesti ngajar, tapi kau nak duit. Kenapa kau tak minta pada Allah? Tapi orang guru-guru agama yang dulu dia tak minta. Tapi hidup juga dia, ada juga anak. Macam mana dia relate dengan Allah? Keyakinannya dengan Allah. Takkanlah ajar orang nak yura, habis orang tak boleh bayar. That means the children cannot come. Kan rugi tu. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. You cannot go through this kind of thing, You cannot put a fee. This is my personal opinion. Habis guru cakap, kita nak bayar rumah, nak bayar every month. You forget ni, ada Allah. Engkau guru ngaji, engkau guru agama, engkau lupa ke ada Allah? Ajarlah betul-betul. Lepas tu, leave it to Allah. Nanti rezeki tu ada. Tapi I cannot save for them. I can only save for the ustaz that work for me. So I say, you work for me, that's it. No more asking for this fee. One day when I become a rich man, who knows? I will employ more ustaz. All ustaz will not take any fee. You will teach for free. Because I'm getting the hasanah from Allah. That's what we want. Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini besar. Cuma kita tak nampak, hijab kita tak dibuka oleh Allah Ta'ala. This is pyramid selling, no. You ajar satu anak murid tu bila dah buat ibadah kau dapat. Lepas tu dia ajar yang orang lain. Apa yang kau ajar pada dia. Macam tak putus, Subhanallah. Until you go to generations, no. All benefit, no. That's why I say you need to analyze. You sit back and think, this is big, man. Bila kita mati pun, ini kita punya amalan yang masih berjalan. Anak yang saleh, anak yang doa kepada kita, cucu, jadi anak dan keturunan. Habis orang yang kita ajar agama, orang ni semua dapat. Macam saya adakan pekerjaan, saya kasih orang gaji, I'm happy because I know bila balik makan semua baca bismillah, dapat tenaga, boleh melakukan solat. Kan satu faedah bagi saya. Tak rugilah. So when I can be, you can be rich by being selling property, for example. Yeah, there's also one way. You can be rich, but you don't employ people. No? I'm so happy I can be rich by employing people. I want to create employment. So that when they go back, they put food on the table, they baca bismillah, everybody will benefit. Subhanallah. That's how Allah separate give out all this blessing. Ini nama barakah. So every time I see them, I'm happy. And they see me, they're all very happy to see me. Subhanallah. That's why they call me Amin. In my office, semua panggil Amin. So it's like my nephews and nieces from me. Inilah kita punya anak-anak saudara. Subhanallah. Ini dari Allah. Jadi bila kita dapat isteri kita macam gini, and she's like a matriarch, no. Jadi orang tengok dia semua happy. So I'm very happy to have a wife like that, a wife who is very beautiful. In fact, now I am madly in love with her. I don't know what to say. Crazy. So I go anywhere, she must be around. Makan pun dia nak ada. I pergi Mekah pun dia nak ada. I have to be with her all the time. Kau ni tak ada orang lain kau dengan aku. Tak apalah aku cakap. I always so dependent on her. Until now, no. Until my two son dah besar, kan dah senyum aja. Abah melekat dengan mama begitu. Memang, I'm so close to your mother. Because she means a lot to me. So now, I'm a happy man. I don't have to worry about my expenses. Semua dia jaga. I trust her. No? Dia nak belanja, dia tanya. Dia minta izin. Subhanallah. It's very nice. Kalau pergi Europe nak beli bag pun dia minta izin. Go and buy. No problem. So I'm happy for her. She buy handbag, I buy car. my equipment more expensive. My lab equipment I bought all in the millions. 1,200, 100,000, 170,000, mahal semua. Semua canggih-canggih. Then she say, kau beli semua yang mahal, aku cuma beli handbag aja. Okay lah, beli. So it's a good relationship that I have. But
I'm not being a hypocrite. I look at her as very pretty. Baiklah. Orang yang cantik dan juga baik. So, cantik dalam dan luar. Dua-dua. Masya Allah. This is a blessing from Allah. Masak pun sedap. Amin, sebenarnya kita bersyukur kita akan nampak macam-macam nikmat. Betul Amin? Kadang-kadang ada isteri macam mana cantik sekalipun tapi kalau tak ada syukur dalam diri, kecantikan tu kita tak akan nampak, right? Kita akan nampak buruk je kita nampak. Yang sebaliknya je lah. Tapi bila ada syukur dalam diri, sebab bagi saya kecantikan tu subjektif, betul tak? Tapi kalau kita tengok dengan mata hati, insya-Allah kita akan nampak kecantikan tu. Kan Amin? Allah suka perkara yang cantik. Jangan lupa. Kita pun harus suka pada perkara yang cantik. Tapi kita nak kecantikan luar dan dalam. Dua-dua ni penting. Dan saya percaya sebenarnya sebagai ketua keluarga, Ami yang membimbing anak, membimbing isteri dan Ami sendiri menunjukkan contoh yang jadikan teladan yang menyebabkan anak, isteri rasa segan untuk buat maksudnya buat kesilapan because of you memainkan peranan tu. The role play tu ada dekat you as a ketua keluarga, right? Masya Allah. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Ni Alhamdulillah so penting. Let me touch on this subject. Selalu orang dapat anugerah, Alhamdulillah. Dia pegang anugerah tu. Itu dia tahu Alhamdulillah. Kalau kena sakit, Alhamdulillah tak. Right. Bila saya tahu sakit, Alhamdulillah. Ini sakit nyata perkara yang baik untuk kita. Mesti selalu memuji Allah dalam setiap masa. Bukan dapat anugerah je Alhamdulillah. Lepas tu Alhamdulillah hilang. Kata-mengata banyak. Ya. Kalau kita sentiasa bersyukur, segala pujian kita beri pada Allah dalam segala keadaan pun, Allah Ta'ala akan tambahkan dia punya ganjaran pada kita. Jadi kita lengit kita tak boleh lawan Allah. Kita buat sikit, dia tambah banyak. Kita buat satu, dia kasih 10. So sometimes I buat macam gini. I help one person. I give them $1,000, $2,000. I get a contract $2 million. Masya Allah macam gini biar banyak So kita buat tajribah, eksperimen So when you give mesti rasa perit Bila kita banyak duit, kita boleh bagi, tak ada perit. Tapi bermakna jangan ikut jumlah yang kita bagi. Kalau bagi saya, okay, if you are a millionaire, you give 10,000. You feel any pain or not? No pain, not enough. You must give more. Bagi orang yang cukup bulan, gaji pun tak cukup. Tapi kalau dia pergi masjid, dia kasih $1 ke $2, in your case RM1-2 pun, dia rasa perit. Itu yang bagus. Dari situlah kita cuci hati kita. Kita buat mesti melalui itu ujian. Ujian tu bila kita rasa perit. So, kita biar kasih menyesal. Tak ikhlas, tak apalah. Lama-lama dah tak ikhlas macam semayang, mula-mula tak ikhlas. Jadi, saya dari muda bila saya buka spare wallet, ada RM5, RM10. Kita dolar lah, 5, 10, 50. Ambil 50, taruh masjid, jalan. Menyesal lah. Lepas tu duit tinggal sikit, tak apa. Biar menyesal gitu, tak apa. Itu kita cuci hati kita. Lama-lama kita nak keluar ribu-ribu, dah tak ada rasa. Pasal ini kita dah faham. Ini bukan duit kita, ini duit Allah. Bila kita bagi tu barulah jadi kita punya. Kalau kita tak bagi pun, kalau Ta'ala nak uji kita pun, 900,000 pun hilang juga. Oh, kalau aku tahu aku bagi setengah juta. Betul ke kau nak bagi? Allah Ta'ala uji, dia ambil juga. Jadi kalau kita bagi 100,000, kalau Ta'ala kasih 1 juta, alamak. Aku try lagi lah 200. Dia kasih 20 juta. Wah. Baru kita rasa dia punya kekuasaan. This all I experiment. I do experiment in my life. I give when I feel the pain. Give. Lepas itu datang. Tapi tak the next day bukan. Yakin kerana tu akan datang. Bila datang you can connect. Macam saya baca Quran, balik rumah baca Quran, telephone call. Syed, I want you to do this job.
I never even tender. But your price very high. Oh, I did tender. Your price very high. Can you come for a meeting? Saya pergi meeting. We want to give this job. How come your price so high? Dia check dengan company lain. Yalah, I say, then I explain how I do things, my professionalism. I have offshore experience. I give you international experience to do the job. Kasih juga tau. Got one project, 6 years contract. I put my price very high. So my staff, dia tengok, Ami, we cannot get, we put 6 million. We know the next one is about 3 over million. We are so much higher than the second party. I say, never mind lah, Khalid. They call me, I go there. You follow me. So Khalid, my technical manager, and Abu Bakar is my lab manager. Dua-dua datang. I'm the third person. Kau duduk diam-diam sudah tapi kau selawat. Let me do the talking. Before I talk also I selawat. At the end of it now, when we got the job, my staff also was surprised. How on earth can they be blinded and give you this job when the price is so expensive? Inilah dari Allah. Then there's one thing I experience also. When I talk, you want people to listen, right? I talk to my client. Yeah, I want my client to listen. I've experienced before and after. Now I talk to my client, they will give me the job. Not boasting. You know why? Because I have Al-Quran beside me. When you talk in the presence of Al-Quran, mana-mana kita pergi, itu Quran ikut kita, subhanallah, dia talk orang terus terima. Saya pun heran, takjub. Rupanya inilah dia, mana-mana kita pergi Quran ikut kita, subhanallah. Baca Quran ni takkan merugikan kita. Takkan merugi. Jadi ini kita harus ambil sebagai amalan kita. We must make the Quran as a center of our life activity. Whatever we do, evolve around the Quran. This is very important to us. So, jadi kita nak buat perkara semua buat perkara yang betul. Kita nak kata orang pun takut. Pasal takut datangnya Allah Ta'ala punya Allah Ta'ala punya marah. Kita tak nak Allah Ta'ala marah pada kita. Kita tak buat perkara yang engkar. Ini semua kita jadi takut. Pasal apa? Kita tahu apa. Bila kita dah rasa Allah Ta'ala tu adanya Allah, dah tak berani. Nak marah staff kita pun takut lah. Tak kena ni lah. Baca selawat, baru kita cakap dengan diorang. Lepas I forgot. At the end of it, my staff said, Ami, because COVID, I cannot hug you. If not, I will hug you lah. Okay lah, I said no problem. I understand that. So he's very happy, even though I give him a reprimand. Tapi kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting ya. Kalau tidak, syaitan masuk lah. Dalam itu kita marah, kita boleh berdiri, suara kita angkat, kita hentak meja. Saya muda-muda, saya hentak meja. Staff saya pun takut. I have an explosive temper. So, staff kita takut. So, bila saya mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu selawat 3 kali. Alhamdulillah. Segala benda jalan dengan licin. Ini Rasulullah, you don't underestimate him. He is the best creation of Allah. And we are the beneficiary, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are lucky that we are all his ummah. So this gift from Allah to be the umat Muhammad alone, we don't know how to repay it. To repay Allah dengan dia punya kebaikan. Susah, lengit dengan Allah. Kita buat 1, dia kasih 10. Kita buat 10, dia kasih 100. Kita buat 100, dia kasih 1000. Lengit. We'll never win. But it's nice to lose this way. To lose to Allah. In a nice way. So, bila kita infak pada orang-orang susah, datang. Kita macam, you try to find, ada tak orang yang selalu beri sedekah pada orang-orang susah, dia pun lepas tu jatuh susah.
Cari dia jatuh miskin. Allah Ta'ala pelihara tau kekayaan dia. Subhanallah. Pasal Allah Ta'ala menyalurkan dia punya maha mengesani pada orang-orang ni semua melalui certain people who can know how to take care of the wealth. Yang tak boleh rabun mata tengok. Tak boleh jadi macam Sa'labah. Dapat duit banyak pun nak semayang pun tak ada masa nak semayang. Itu kita takut. Jadi kita mesti ambil iktibar daripada semua yang kita belajar ni semua. We have to take lessons. And then this lesson we get from the Quran and the Hadith. Okay Ami, as a conclusion lah. Okay, sebab dah malam ni kan kesian Kak Ami. Tesa nak kerja lagi. So Ami, as a conclusion to us, okay, youngest ni yang orang kata masih darah panas kan, masih darah muda, kadang-kadang cepat sangat melatah dengan ujian, cepat sangat orang kata buat assumption sendiri dan sebagainya. Apa yang terbaik nasihat Ami atau kata-kata Ami untuk kami generasi-generasi muda untuk dapat spirit macam Ami, untuk letakkan keyakinan tu yang kuat pada dia dan untuk menempuh hidup, dan dalam masa yang sama kami mendidik generasi-generasi kecil yang akan orang kata mengemudi pula dunia yang akan datang, insyaAllah, maksudnya masa depan yang akan datang. Ini agak susah juga nak jawab, tapi ini my opinion lah. Because everyone will meet one kind of situation. In this case, COVID, everybody experience. Semua merasainya. Mana-mana ada. Apa kita buat dalam keadaan COVID ni? Kat rumah, kita nak tengok TV. Ataupun kita ingat pada Allah, kita baca Quran. Ingat, orang yang baca Quran dapat bersihkan hati dia, dapat hidayah daripada Allah, dan juga bila hati dia suci, dia dapat sakinah, ketenangan jiwa. Tanpa ini, macam mana kita nak menempuhi kesusahan? Kita tak reti yang kesusahan ni adalah kebaikan dari Allah. Kita tak reti. Kalau kita tak tahu yang Allah ni everything positive, there's no negative from Allah. Semuanya baik. Dan kita mesti faham yang these challenges bukan satu balak tau. Satu ujian dari Allah adalah terbaik untuk kita. Dan kita mesti tahu Allah Ta'ala cakap, aku takkan uji hamba aku lebih daripada apa dia boleh pikul. Yang dia lebih daripada apa dia boleh angkat. Allah Ta'ala kasih ujian tu mana kita boleh terima. Tak boleh terima, dia tak bagi. Dia tak kasih kita ujian yang dia kasih Rasulullah pada kita. Tak. Dia tahu kita punya status jauh pada itu. Rasulullah anak dia banyak mati. Do I want to have my son die? Do you think I can take the shroud, kapankan anak saya? Bukan senang tau. That's why last time when I got cancer, that's the first thing I praise Allah. Alhamdulillah that the cancer comes to me, not to my wife, not to my children. Itu pada saya susah saya nak angkat. Susah nak terima. Tapi bagi diri saya boleh terima. Ini Allah Ta'ala pun maha bijaksana dan maha penyayang. Dia kasih ujian bagi hambanya yang boleh terima. So, bila kita nampak ni kesusahan sekarang, saya tak ada cara lain. Balik pada Quran dan Hadis. Kalau kita tak dekat pada gitu, I don't have anything magic to give to you. No? Because kalau hati kita kotor, macam mana pun tetap kotor lah. Pasal kita tak cuci. Kita mandi hari-hari. Kenapa tak baca Quran hari-hari? Kita makan hari-hari. Tenaga kita dapat. Kenapa tak digunakan untuk buat salah? Benda ni harus diulang hari-hari. Jadi kalau kita semula pada ni, insya-Allah, subhanallah, segala ujian yang kita akan tempuh dalam hidup kita ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kadang-kadang kita tak tahu, somebody give me money, tak minta pun. Itu Allah Ta'ala gerakkan hati dia. Macam gitu lah. Saya selalu cakap, I must have money so that whenever I see people who are in difficulty, I can help.
So I'm lucky nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar lah, konon-konon lah, angan-angan. Ada orang susah, tak ada duit, susah juga aku. Takkan nak tolong orang susah tu aku pinjam. Kita mesti elak daripada pinjaman lah. Jadi saya ngaji di Masjid Wak Tanjung kemarin masa Ramadan. Saya ngaji, lepas saya ngaji saya balik. Hari-hari saya ngaji saya nampak satu orang putih. Dia tidur kat situ. Saya satu kali saya mengaji, saya nak tutup lampu habis ngaji. Dia tidur kat situ. Dia can excuse me, saya matikan lampu. Lepas tu saya berbual dengan dia. Dia daripada Yugoslavia ke Hungary, daripada Hungary. Oh, kenapa dia kat sini? Dia kata dia nak balik. Dia kahwin orang Filipino. Dia datang Singapura cari kerja. Tapi kat Singapura dia kena kemalangan. Jadi dia tak boleh kerja. Sekarang dia nak balik, dia tak ada duit. Dia minta orang-orang kat masjid semua cakap tapi tak bantu dia. Saya cakap okey, nanti aku bantu kau. Kau tunggu sini ya. Don't worry, kata dia. I know you will not help me. I've gone through all this thing already, you know. No one come and help me. Never mind, I said. Saya pun tinggal dekat. Saya balik rumah saya ngaji, saya tak bawa duit. Saya ambil duit, kasih dia sikit. Okay, you want to go back Philippines? Okay. Masa tu weekend. Okay, tomorrow you come to my office. Tapi dia tak tahu macam mana nak pergi office saya. Okay, tomorrow I pick you up here. No, kata dia. On Monday I'll be in another mosque, tidur kat sana pula. Pasal mosque sana saya suka tapi tak boleh tidur kat sana. Nak tidur saya pergi Masjid Wak Tanjung. Saya pergi Masjid Kampung Siglap. I say okay, I go there and pick you up. Ambil dia, saya pergi office, saya suruh saya punya HR book the ticket for him lah. Give him the ticket, I get my staff to send him to the airport. He was so grateful. Then I say, you see, inilah when you believe in Allah, who help? I'm just an intermediary, you know, yang bukakan hati. I always on the lookout for orang-orang macam gini yang saya boleh bantu. So ni duit tu bukan duit aku lagi, kali nak cakap ni kan duit dari Allah. Lepas itu dapat kerja banyak tau. Banyak, subhanallah. Betul-betul banyak. So this is the trial and error that we do, no. So bila kita ditempuhi yang so-called quote and unquote inverted commas, kesusahan. Itu bukan kesusahan, itu ujian dari Allah untuk kasih kita selalu ingat pada dia. Dalam susah lah selalu kita doa. Dah senang mana orang doa. Orang kat laut kena gelora dia doa, sampai darat dia lupa. Manusia Allah Ta'ala jadikan selalu pelupa. So lepas tu dia tak ingat lagi. Dia tak ingat nak selalu nak doa. Jadi bila kita doa pada Allah, masa kita senang. Masa kita susah kita doa. Lebih efektif. Masa kita susah kita doa. Masa kita senang, must continue doa. Jangan lupa. Bila kita doa, Allah Ta'ala bantu kita. Mesti buat perkara yang baik lepas itu. Macam umat-umat zaman sebelum Nabi itu. Bila Allah Ta'ala kasih mukjizat, lepas tu kau mesti ikut ni. Diberi manna wa salwa. Lepas itu engkau tak menyembah pada Allah, habis Allah Ta'ala musnahkan. See? Jadi when Allah give you something big, that means it comes with terms and condition. So you have to understand that. Bila Allah Ta'ala kasih saya satu kekayaan yang banyak, it has to come with the terms and condition. I must understand what to do with my wealth. So this is very important for me. The wealth that you have dalam surah Al-Kahf, Al-Mal wal Banun, ya, duit dan isteri kita adalah dua pihak, ujian dan juga kenikmatan. Boleh kasih kita susah dan juga kasih kita senang. It's up to us to mold them together. Tapi kalau kita selalu ingat pada Allah, kita pergi perjalanan hidup, subhanallah, hari-hari happy lah, saya cakap.
COVID tak COVID. Bila COVID saya baca Quran. Baca Quran, kontrak pun datang. Baca Quran, kontrak pun datang. Satu kali nak pergi dekat job site. Start saya drive, saya baca Quran kat belakang. Dah telefon datang lagi. Dapat kau job. Then I tell myself, you see, I read the Quran, they get the job. Senyum mereka. Jadi nak want to do marketing, no need to know what datuk, no need to know what governor that you know, what people, just know Allah sufficient. Nanti Allah Ta'ala will guide you to the right person. Dan ingat rezeki yang kita dapat tu janganlah dengan jalan cara haram. Jangan buat rasuah ni semua. Habis. Tak boleh. Takkan senang. Habis kita punya pendapatan semua cacat. Dan keberkatan tu hilang daripada kita. Nanti lepas tu bila kena susah nak terima. Kalau semua dari Allah, ujian kita terima dengan baik, ganjaran tu akan datang dengan begitu banyak. So inilah nasihat bagi saya lah. Jangan takut tentang ujian. Tapi jangan cari sakit lah. Jangan selalu doa pada Allah pasal aku sakit, aku terima ujian itu. Salah. Kita selalu minta kebaikan, minta kesihatan. Cuma ada ujian, jangan. Macam kau tanya saya, Ami, kalau kau kena cancel dah sekali, kau boleh tahan tak? Macam serik lah. Takut tau to go through all those things no. Tapi bila kita dah melalui semua, insya-Allah. Kalau kena lagi sekali pun, second time kena mati pun tak apalah. Kalau gitu suratan aku, itulah aku terima dari Allah. Ini suratan. Penting Oh, saya lupa. You got time? I got another 10-15 minutes to give. Boleh, This is one story Abi. that's creep in my mind. Okay. Yes, okay. Masa saya kecil umur saya less than 6 years. One person ride bicycle come siapa nak dapat upah $1 buat satu errand. Nak suruh ambil barang. Saya pun setuju budak-budak. Saya naik basikal saya tumpang dia pergi kat rumah kosong. Dekat situ dia memperkosa saya. Tapi as a small child, saya tak panik. Saya tahu this person is up to no good. Ni nak buat perkara yang jijik. Jadi saya diam. Masa tu dia pergi kat rumah kosong, dia bawa teh gayung. Teh tu orang buat susu kan, lepas tu yang belin tu dia buat teh. Dia taruh dekat ledge. Lepas tu dia lepaskan saya, dia nak ambil kat ledge, terus saya lari. Allah Ta'ala selamatkan nyawa saya. Bila saya tengok budak-budak, anak-anak yang kena rogol sampai mati, kesian. All this pedophile. I've gone through that. Tapi Allah Ta'ala panjangkan umur. Second time, saya pergi mandi laut dengan saya punya sepupu semua. Dengan sepupu saya semua. Ada boya terlepas. Saya pergilah swim freestyle. Boya mana boleh freestyle? Kita mesti orang kata yang pakai chest. Saya pun tak tahu, bukan butterfly lah. Jadi yang kita pakai, orang putih panggil apa, saya pun tak tahu. Kita tolak ke bawah gitu. Baru kita boleh masuk bawah boya tu. Saya freestyle, makin lama boya tu makin jauh. Lepas tu saya tulis belakang, dah jauh daripada darat. Saya patah balik. Saya swim lah. Sampai tak boleh swim lagi masuk dalam air. Dengan kuasa Allah, saya tak panik. Masuk dalam air, kena tanah tu, saya berjam. Sampai masuk lagi dalam air. Saya jam. Masuk lagi. Tak panik. The first time saya kena kidnap, saya tak panik. Second time saya masuk dalam air pun saya tak panik. Lepas tu sepupu saya datang, tarik saya. Allah Ta'ala nak panjangkan umur. Yang ketiga, yang saya punya kanser ni. Pun saya tak panik. Kalau sampai masa saya pun, saya pergilah. Lepas itu, cari apakah sebabnya Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Mesti ada dia purpose tau. Try to find purpose in your life. Every individual person Allah Ta'ala katakan, aku tak jadikan manusia tu dengan sia-sia. Semua ada sebab. Up to you to find your sebab. You can do good deeds even though you're poor.
Tak semesti kaya je boleh buat perkara baik. Orang yang miskin pun, dia ada tenaga. Orang nak pindah, dia tolong angkat-angkatkan barang. Masjid perlu dibersihkan, dia pergi dia buat bersihkan. Saya kecil-kecil, saya duduk kat madrasah. Tiap-tiap weekend, saya bersihkan bilik air. Saya suka. Orang yang tempat bau busuk-busuk, saya bersihkan. Pasal kita ada tenaga. Masa tu tak ada duit lah. So bila kita tahu macam mana nak menyumbang, kita nak buat perkara yang baik, to be a good doer, ini yang penting. To be a muhsinin. Jadi bila kita buat gitu, this is our purpose in life. So if my purpose in life now is to lead a group of salihin, a group of mu'minin, I'm happy to do that. I'm not an ustaz, no. I only envy those iri hati orang-orang ustaz ni. Saya cakap, wah dia untung. Orang buat kebajikan, dia semua dapat. Sampai ajar-ajar semua dapat. Okeylah, saya pun bukan ustaz. Saya adakan tempat. Saya gajikan ustaz, adakan tempat. Okay, I don't know how to teach religion. Saya fikir tak bagus. Ini semua tak. Saya dulu secular school. And after that, I study engineering. Tak apalah. Bermakna you have a role to play. So every individual has a role to play in life. You have to seek that purpose. Cari. Minta Allah Ta'ala hidayah. Terbuka lah nanti. Tapi ingat ni, dalam hati selalu nak buat kebajikan. Nak buat kebaikan. Jangan selalu kata mengata tu. Jangan. Tak ada berkat hidup kita tu. Mungkin datang kecelakaan dari Allah. Jangan buat perkara gini, tak baik. Jadi, ingat pada Allah. Selalu beriman dengan dia. Selalu ingat buat ibadah selalu tak cukup. Nak tambah lagi. Tapi nak tambah kok banyak-banyak, nanti get burn out. Nak istiqamah. Pelan-pelan lah. Satu hari tambah satu, satu hari tambah satu. Elakkan daripada kemungkaran. Minta Allah kasih kita perlindungan. Ini semua kita harus minta. InsyaAllah jalan tu terbuka. This is my experience. Lagi bagi orang-orang yang muda, jangan putus asa. Allah itself is hope. Allah itulah harapan kita. Tak buat apalah pergi bunuh diri. Engkau tak tahu tentang yaumil mahsyar ke? Pasal tak baca Quran lah. Jauh. Bila tak baca Quran, perasaan tu jauh. Bila baca Quran, baru tahu. Allah Ta'ala terangkan tentang keadaan di neraka. Tentang keadaan di syurga. Ini semua, ni dongeng, ni kata-kata dongeng. Ni bukan. Ni sadaqallahul azim. Kata-kata yang benar dari Allah. Oh, bila kita tengok macam dongeng, kau tengok suratul Kahf. Wah, Nabi Hidir dia bunuh budak yang kecil tu. Kenapa kau bunuh budak yang kecil? Kenapa kau pecahkan bot tu semua? Jadi kita mesti fikir. Hikmah je kita tak tahu. Itu Quran tu ajar kita tentang hikmah. Bila tak tahu, buat bodoh sudahlah. Jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk. Terima aja. Pasal kita tak tahu hikmah dia. Lama kemudian Allah Ta'ala akan tunjukkan hikmah dia. Kadang-kadang 10 tahun belakang, kadang-kadang 20 tahun belakang, kadang-kadang kadang bila kita dah tua baru tahu dia punya hikmah. Ini penting. Sebelum tu, keyakinan jangan tergugat. Jadi kita mesti yakin tentang adanya Allah. Kita mesti yakin tentang baiknya Allah. Kita mesti yakin apa yang berlaku terhadap diri kita di masa hidup kita semua adalah terbaik untuk kita. Allah Ta'ala jadikan kita dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi semua ujian ni harus diterima dengan hati yang tabah. Okey, Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya rasa ilmu malam ni sangat-sangat padu, sangat-sangat menusuk jiwa. Sebenarnya tak plan betul-betul proper kan, just melama jadi, tapi saya percaya tak ada apa pun yang Allah aturkan tu secara kebetulan. Setiap apa yang Allah aturkan ada hikmah, ada sebab. Kita tak tahu siapa yang mendengar malam ni
bukan 60 Kak Amy. Kalau dekat saya punya ni 90 orang. Okay, Masya Allah. kita tak tahu siapa yang mendengar malam ni. Orang kata memang dia perlukan penawar ni. Okay, ianya saya doakan jadi jambatan pahala untuk Ami, untuk Nel, untuk even Kak Amy yang orang kata yang make it happen, yang menjadikan apa yang kita plan ni sebagai terlaksana insya-Allah. Okay, Ami, Masya saya Allah. dengan Kuat rendah terjaga hati, kita. dengan rendah diri mengucapkan berjuta-juta terima kasih sebab saya rasa terlampau banyak sangat hikmah, terlampau sangat banyak pengajaran yang dapat. Ianya menyentuh saya. Kalau macam hari tu sembang pun saya dah banjir, tak tahu nak cakap. Yang ni pun saya dah berapa kali download, cover balik apa semua. Terima kasih sebab saya rasa macam nasihat seorang ayah kepada anak-anak yang sangat-sangat mahal, Ami. Terima kasih banyak-banyak, Ami. Saya yakin yang dengar pun setuju dengan apa yang saya sharekan. Banyak sangat hikmah yang InsyaAllah. kami dapat. Apapun kalau ada kekurangan, ada terkasar bahasa, tu adalah atas kekilafan kami sendiri. Okay, apa pun semuanya daripada Allah. Okay, sebagai penutup Ami dari saya, jika kita menolak untuk menerima ujian, masalah dan musibah, itu maksudnya kita sedang menolak rezeki yang Allah nak datangkan pada kita. Bila ada masalah, kita mengeluh. Bila ada ujian, kita bencikan takdir. Bila ada musibah, kita marahkan Tuhan. Kita sedang menolak rezeki yang datang bersama bungkusannya. Syukur sebab Allah nak beri lebih. Berbahagialah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tak zalim, tapi kita yang zalim pada diri sendiri. Allah Maha Kaya, tapi kita yang miskin meminta. Percayalah, di sebalik ujian pasti ada hikmah. Allah menguji hamba-Nya dengan ujian dan nikmat untuk melihat siapa yang bersyukur, siapa yang kufur, siapa pula yang sabar, siapa pula yang berputus harap. Bersabarlah wahai sahabat. Ujian tanda Allah rindu mendengar rintihan dan doa darimu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih sekali lagi Ami. Saya doakan ini menjadi jambatan pahala untuk Ami sekeluarga. Allah limpahkan kurniaan InsyaAllah. rezeki yang tak putus-putus untuk Ami. Dan terima kasih. Saya tak terbalas dengan apa perkongsian yang Ami berikan malam ni. Atau Ami ada nak cakap apa-apa sikit lagi? Tak adalah. Kalau Amir cakap nanti nanti banyak. InsyaAllah mungkin nanti kita boleh buat lagi sesi akan datang. Siapa tahu kan kalau Allah izinkan insyaAllah. Biiznillah. Segala benda dengan izin Allah. If I'm always required to say to present again, I will do it. Ini semua susunan dari Allah. Because in the first place, I never asked for this platform. Ya. Ini Allah Ta'ala punya penentuan. Betul. So if I have a purpose in life to be a role model to other people, why not? InsyaAllah. It is Thank you, important. Ami. Because, Okay, thank you so much Ami. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Saya harap dapat ambil sedikit iktibar. Teruskan kuatkan hati. Terima segala ujian yang Allah datangkan pada kita semua. Tak kira ujian kesenangan, ujian apa pun, semua tu adalah lesson learn untuk kita. terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Okay, itu sahaja. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada salah silap daripada pihak saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.